Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Je ne comprends pas très bien le français. À cause que je suis brésilienne. Super, vous êtes footballeur? Vous jouez dans quelle équipe? Ma, pas du tout. Bon, laissez. Vous n'êtes pas footballeur? Vous êtes sûr? Ma, il m'énerve celui-là. Arrête. Bon, Clédou, 101.2. Allez-y, mon ami. Ah, welcome to the world. Lui, il est sympathique. Merci, monsieur. Fabien, t'es agaçant des fois. Peut-être, mais il est pas fair play, hein, le footballeur. Tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ bulanji tɛ yɛrɛmabila tɛ n'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelenku a taama sen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka ntegijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ko yɛrɛ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka sojuw siga kɛnbaw la cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ k'a filɛ fo k'a ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu finna k'i taama finna ka t'i jigi finna ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pɛndɛliw ɲɛ tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pɛndɛliw mana i piripabɔ don o don i bɛ kɛ namara ye ni cɛbakɔrɔ muso camantigi den naani kan kɛra ko cici i nunkɛla kɛra n buramuso ta ye pipi i disi kɛra i ba ta ye yuyu i bara kɛra ne yɛrɛ ta ye n balimamusow a y'aw kɔlɔsi a la jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ n'o tɛ duden bɛɛ filen kelen kɔnɔ kisɛ ye Papa, Maman, Papa, Maman, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinala. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de cœur.
bɛ kaba wele a bɛ sisi musoman wele a bɛ sisi cɛman fana wele. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Melingala Franole, Kamilia Kekile, Kanyon Soakila, Kadugo la Kibaria Ninabo. Akilisigila Lamini Kaba si c'est Musoma si c'est Jama. Ne amadu dumya bay wole nga poli la nga miriya nyumana nga poli be vario ker kena mutoye papa mama tonton tanti jeune loup jeune filou voix de Karinana. Qu'elle manie, n'anime pas qu'elle manie, qu'elle manie, qu'elle manie, qu'elle manie, la mini qu'elle manie, qu'elle manie, Kaba qu'elle manie, qu'elle manie. Voix de qu'elle manie, qu'elle manie, papa qu'elle manie, qu'elle manie, maman qu'elle manie, qu'elle manie, tonton qu'elle manie, qu'elle manie, tanti qu'elle manie, qu'elle manie, jeune filou qu'elle manie, qu'elle manie, jeune loup qu'elle manie. Mambalmo bela jele fo ka damine kai katase fo kidalanga foli be bela jele ye aywa ambalmo munu fana be kana me cercle nu na katase anga togoda nu na anga fulubu bela jele ye ni voix de cœur damine to ya be radio Clédou kan aywa kambe bela jele fo bita hakilla kumatina chaya nyinigali de betu ambalmo bulo kenemala la ina fo dorokun temele an kumana bana kan n'o ye kɔmɔkili bana ye kɔkuru fila an y'o de kuma fɔ n'o ye insuffisance rénale an hakili an garisɛgɛ donna dɔgɔtɔrɔ la ayiwa dɔgɔtɔrɔ ani fana a banabagatɔ kelen an garisɛgɛ donn'o la yan a kuma de kɔni cayara ka ɲɛfɔli kɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka walawala nga an n'an balima minnu bɛ k'an lamɛn ayiwa olu de ma sira sɔrɔ ka don walasa ka faamuyali sɔrɔ donc kɛnɛ bɛ di olu de ma bi docteur Tabako bɛ yan ɲininkali o ɲininkali sa n'o bɛna kɛ sa ale b'a bɛɛ jaabi insuffisance rénale kan ayiwa ɲininkaliw cayara nga a ma tɛmɛ a batakiw cayara fana a ma tɛmɛ n'aw bɛ bataki ci o ye 76 43 70 45 n'a bɛ weleli kɛ direct la fana o ye 20 21 00 11 Michel ko wɛrɛ tilenna oui tɛnɛma sira sɔrɔ bi ay ka de mangena
tenen denkɛ fari mandala ba kɔni ale ma se ka sira sɔrɔ ko ala kan ta fara ta ka lamin ayi ala ka na i ta foyi den kelen fara ba ta ka ala ka dɔgɔya k'a ye ami ala ka tɔɔrɔw dɔgɔya ami ka fari kɛ farijagabɔ ye bana in kɛ farijagabɔ ye n'ala sɔnna ma k'an bɛ tɛnɛn fo kosɛbɛ Lafiyabugu ka ayiwa madame le maire fo n'a mɔdeni n'a mɔdeni fana ko ala ka lafiya di n'ala sɔnna ma Kulibali an ka foli b'ale yɛrɛ tilenna Michelenko yɛrɛ dɔrɔn an bɛ an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ko n bɛ lamɛnbagaw fo ko n sera ka wa n ka foli bɛ n ka ekɔlisolamɔgɔw ye n'o ye Baku Bagan Kamisogo ani ekɔli mɛtiri tɔw bɛɛ o don jakite in wele ka foli bila an na ko n fana b'a fo bi su in na ka bɔ Baginda ko mɔgɔw bɛ nin jɔ nin waati in na k'an bɛ n komɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Docteur Kulibali arabu muso dun baasi t'a la awa n'a den tɔw solera kɔni filanunw dun baasi foyi t'o la a jo don dɛ e y'a fɔ mɔgɔ ye ko se e tila ka taa fɛ ko ka taa fɛn sɛbɛn a kunjugu kan ka k'o fɔ k'o fɔ cogo la a b'i sake dɛ k'i corriger foli b'i bolo n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ n kɔrɔkɛ fo Bokari Kulibali ale bɛ Kalabankura n'a muso Asi n bɛ n denw fo Kalilu Kulibali ani Sɛki Kulibali n bɛ n ka parrain fo Jakarija Keyita ale bɛ Kalabankɔrɔ Nɛrɛkɔrɔ a n'a ka denbaya n bɛ Sulemani Sangare fo ale bɛ baara kɛ Malitel Soba la n bɛ Sika Darling Couture mɔgɔw fo olu bɛ Bako Jigrɔni Golf la an'u ka tailleur Ali Jalo ani Kante n bɛ Madame Worogan fo a n'a muso Safi Ponge k'an bɛ madani fo k'an n'a famana kosɛbɛ an bɛ Bayini fo Bayini ye furu dilanna de ye boulangerie furu dilanna de don a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen o filɛ nin ye ayiwa Sugunikura jigijigi la a quartier in sa o ye Bankɔni Bayini bɛ Bankɔni de la Bayini wa ayi a n'a nɔ ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ninnu de bɛ baara la dɛ i mana Bayini ninnu wele su u b'i jaabi i mana u wele tile u b'i jaabi k'an bɛ Bayini Keyita a n'a nɔ ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ka an hakili b'u la n'o bɔra yen sa Tete Jɔ ko k'a b'aw fo kosɛbɛ ɲɛ don Tete Jɔ an ka foli b'a ye kosɛbɛ Tete Jɔ ko a kɛra faama ye dɛ donc ale dun ayiwa an ye sunkalo in na tɛmɛ Tete Jɔ ma na ni sukaro ye a ma ɲamaku san a ma sukaro di yɔrɔ Tete Jɔ ta in kɔni a bɛ sira la halisa i b'a sɔrɔ a bɛ labɛn na labɛn sunkalo wɛrɛ wa k'an ka foli b'a ye ko Tete Jɔ ni su Tete Jɔ ye dɔgɔtɔrɔ ye min ka dɔgɔtɔrɔya ɲɛsinnen don kosɛbɛ kosɛbɛ prostate de kɛlɛli ma n'o ye jakuru ye awɔ hépatite n'o ye biyɛndimi ye infection trouble i n'a fɔ ayiwa ni kalo labɔ ɲagamina awɔ Tete Jɔ ka baara ye ɲɛsinnen don nin bɛɛ lajɛlen de ma Tete Jɔ Michelenko k'a ka sukaro Tete Jɔ filɛ nin ye ale filɛ nin ye Torokɔrɔbugu ni mɔgɔ mako b'a la sa ka numéro ye 66 22 66 22 66 k'an ka foli ba ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fo ni futa ni kelen batakiw ye 76 43 70 45 an bɛ taa sugu la n'an bɔra yen sa an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye a k'an sɔnni o b'a diya Antle dagawuli i dun ye gwanen no mun dia kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye Delegate bambolo, delegate banyo mate banda, ajakana, usolong
bisi kana kuma kɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fonifu 10 ani kelen an tulo b'i la yɛrɛ tilenna o tigi taara nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fonifu 10 ni kelen dɔgɔtɔrɔ an bɛ kuma kosɛbɛ an n'an balimaw telefɔni nabilalen b'olu de bolo olu de ye sa kɛ walasa kuma bɛ se ka kɛ hépatite tɛ dɛ insuffisance rénale concours d'essai ayiwa nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fonifu 10 ni kelen an ye kuma caman fɔ a kan yan dɔgɔkun tɛmɛlen na a caman yɛrɛ tilenna wa allo an tulo b'i la allo nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fonifu 10 ani kelen ni ɲininkali b'i bolo yɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la allo bonsoir an ce wa ne tun bɛ fɛ k'aw ɲininka de quoi bon ne fa ye muso dɔ de jira ne la k'a bɛ fɛ k'a di ne ma quoi bon ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn a ka di ne ye parce que ne fa y'a di ne ma mais ne terikɛ dɔw ko ne ma k'i ni fa ye muso d'i ma k'i kana sɔrɔ a la est ce que a ka ɲi ou bien a man ɲi i terikɛ de y'i fa ye ayi non ne fa t'a yɛrɛ k'a ta ne fa de ye muso ɲini ne ye quoi i terikɛ de y'i fa ye sisan wa ayi non ne terikɛ tɛ n fa ale de y'i bange ayi n'i fa ye muso d'i ma k'i ba la ka d'a kun jumɛn de kan i terikɛ m'o kun ɲɛ f'i ye ko parce que ni a ko ne ma parce que ne kama mun de la ni fa ye muso di ma i b'i ba la a ko ne ma parce que ni bangebagaw ye muso di ma n'a n'i fa ɲɛna la a t'i ba sago kɛ wa ni yɛrɛ tɛ ɲɛ la quoi o cɛ la ne kɔni ne ma kuma in faamu o de kama ne y'aw ɲininka a kɔni ka di ne ye parce que ne fa de y'a i bɛ min kɛ a garisɛgɛ tɛ di bɛɛ lajɛlen ma i bangebaga ka muso di ma a garisɛgɛ ala m'a garisɛgɛ bange cɛ bɛɛ ye n'i m'a ta bi sini i bɛ nimisa n'i m'a ta bi sini i bɛ nimisa a chance tɛ di la bɛɛ ma i bangebaga ka muso di ma mais k'i to denmisɛnniya kɔnɔ i t'a faamu fo n'i si birintira i bɛ sɔrɔ k'a ye nka o y'a sɔrɔ i ɲɛ sɔgɔra ɲɛ tɛ sɔgɔ bilen a ka ɲi a di terikɛ ma n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fonifu 10 ni kelen kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo oui i b'i kumakan kɔrɔta j'aimerais poser une question awɔ est-ce que quelqu'un qui n'est pas marié et qui ne fait pas le rapport sexuel peut avoir longtemps insuffisance rénale. Docteur. Ale ko mɔgɔ min muso ta a ti furubato kɛ a ti kafoɲɔgɔnya kɛ ko yala o insuffisance rénale b'o sɔrɔ a n'o ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Il n'y a pas de rapport entre ça et l'insuffisance rénale. Ah, ok. Afamuna? Ouais, Afamuna. Voilà, merci. Inti weleli la nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fonifu 10 ni kelen an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Salamu alaikum. Waleykum salam kuma b'i bolo. Amsu. Nba. Kuru baasi tɛ yen. Ayi baasi t'an na. Nin wagati la ka bɔ n bɛ Baɲangara. N ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. I bɛ Baɲangara? N bɛ Baɲangara. Yɛlɔ. Kuyɛli bɛ jɛma. Pɛnɛ. Kuru baasi tɛ yen la kɔni. Baasi t'an na. Ne awɔ. Sisan i bɛ radio in de datugu n'o tɛ a tɛ ɲɔgɔn faamu. Wala ɲininkaliba kɔni tɛ ne bolo mɛ. N ta kun ye foli de ye. Foli diyara n ye. Ala ka bolo mɛn aw ka baara la. An lamɛnlen don aw ka radio so belebeleba dɔ la yen. La Kanda FM kɔni an kɛlen don Kanda FM kan b'a directeur n'a baarakɛ a technicien fɔlɔ an bɛ technicien fo. Ka animateur fo ka sɔrɔ ka se directeur ma han. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. N'i y'a mɛn radio technicien de don k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo. O bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Kanda FM mɔgɔw bɛɛ lajɛlen. O bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Mɔgɔ ɲumanw de don. 2009 la ne ka téléphone de binna.
Awo. Atara di Kanda FM gidi do de atakata di Kanda FM mɔgɔw Awo. Olu ay non teɲina parce que Kanda FM mɔgɔw ye min kɛ. An fana b'u lamɛn kosɛbɛ. A bonyana de kan ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Olu sababuya kama an bɛ u lamɛn kosɛbɛ, an bɛ u lamɛn. K'olu de an kɔni bɛ u lamɛn, an ka foli b'aw ye. Olu de ye ne wele. Ka téléphone ne ka sɔrɔ ka taa téléphone ninnu nɔfɛ. Mɔgɔ ka ca lin kan. Kan b'u fo kosɛbɛ. Bila nin yɔrɔnin na. N'Ala sɔnna ma misili ko fɛn min mana kɛ ɲuman na i kana ɲinɛ a kɔ. I tɛ ɲinɛ a kɔ. Bayangara n'a lamini bɛɛ lajɛlen kan b'u fo. Gidikɛ ye téléphone ta dɔrɔn ka taa di radio la yen to kɔrɔ k'a ye dɔ ka téléphone ta. Téléphone dara capot de kan ne ye capot datugu dɔrɔn ka tɛmɛ. A ye ladiriya kɛ o la. Kanda ye fɛn mɔgɔw ye ko bɛɛ kɛ walasa téléphone tigi ka lasɔrɔ. Ne nana dɔrɔn ka u fo dɔrɔn ka téléphone ta ka tɛmɛ. Mais ma ɲinɛ. N tɛ ɲinɛ o. A donni ni ko min cɛ i b'a dɔn. Voilà. Nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 an tulo b'aw la. Yɛrɛ tena. Oui, kuma b'i bolo. Ne fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka de. Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Ni ne ka jour bɛna nɔgɔfinman dɔ de bɛ na fɔlɔ quoi. Après a bɛ na a bɛ mɛn ka sɔrɔ ma tigɛ. A bɛ tile joli kɛ? A bɛ se ka 7 jours kɛ ou bien 10 jours. N'o kɔni b'i la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la Lamini parce que a filɛ ka mun fɔ a ka teli ka bana fila de ko fɔ. Ne ka planning kɛ n taara dɔgɔtɔrɔso o ye fura dɔ de y'a dɛ n'i y'o ta daminɛ a bɛ jɔ wa. Ayi o t'a ɲɛ o ne ba il faut que a sababu de ka ɲini. Ne taara dɔgɔtɔrɔso la olu de ye furaw di ne ma ou bien n bɛ se ka segin ka taa tuguni. I bɛ segin ka taa a sababu ka ɲɛɲini. Ala ka nɔgɔya kɛ. Docteur ɲininkali de bɛ ka kɛ tuguni ko quels sont les signes précurseurs de l'insuffisance rénale? An y'a fɔ an ka kuma la n ko taamasiyɛn bɛrɛ ti insuffisance rénale bana la. Ale bɛ se ka mɔgɔ minɛ a bɛ taa taamasiyɛnw kɛ mɔgɔ la tuma min na o b'a sɔrɔ déjà rein tiɲɛna. A ye tiɲɛni kɛ. Awɔ. Dimi t'a la. A bɛ se ka maa minɛ dɔɔni dɔɔni k'a tigi so ci 100 ans i tɛna bɔ a kalama fa fo bɛ i b'i ka girin ka jɔ o la. A bɛ n'a fɔ biɲɛ bana bɛ cogoya min. Donc parce que ale taamasiyɛn ni bana wɛrɛw taamasiyɛn bɛɛ ye kelen i t'a dɔn n'o bana in dɔw tɛra ale don. Sumaya tɛ sɛngɛ bila mɔgɔ la wa? Insuffisance n'a y'i minɛ a bɛ sɛngɛ de bila mɔgɔ la. N'i y'a jateminɛ fari mun b'i dimi n'a bɛ crampe bila i la tan nɔ sumaya t'o kɛ mɔgɔ la wa? Fièvre typhoïde tɛ crampe bila mɔgɔ la wa? N'o ye mɔgɔ minɛ i hakilila tɛ t'o la o. Donc banaw bi taamasiyɛn fɛn fɛn bila mɔgɔ la insuffisance rénale b'o bila mɔgɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ti a ɲɛɲini fɔlɔ k'a fɔ yala insuffisance rénale de don u bɛ t'o banaw de ɲɛɲini u bɛ sumaya ɲɛɲini fièvre typhoïde bɛ ɲɛɲini bana wɛrɛw bɛ ɲɛɲini n'o ye biɲɛ banaw ye ni foyi de ma ye a fari fan tɔ la sa donc a bɛ ɲɛɲini yala ni insuffisance rénale de don nka n kɔni ye fɛn dɔ f'i ye ka tɛmɛ n ko n'o bɛ mɔgɔ la dɔrɔn i kan k'i janto i yɛrɛ la i ka taa rein sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ mun fari bɛ funu i n'a fɔ sen ninnu bɛ funu ɲɛda bɛ funu donc o ka teli ka taamasiyɛnw kofɔ parce que rein bana taamasiyɛnw mun bɛ na n'u ye le fait que ji tɛ bɔ fari la kɔgɔ tɛ bɔ fari la rein ka baara ye ka nɔgɔw labɔ ka joli filtrer ale ni hormone dɔw bɛ yen nɔ k'olu lase i fari ma i fari bɛ baara kɛ n'o farilaji ninnu ye donc o la ji tɛ bɔ fari la i b'a ye fari bɛ funu kɔgɔ mun cayara fari la o bɛ ji reteni a tɛ éliminer rein fili bilen donc a tigi fari bɛ funu a yɛrɛ ma surtout ɲɛda ou bien sen ninnu voilà donc o la o bɛ se ka kɛ rein bana ye donc rein bana kɔni taamasiyɛn bɛrɛ t'ale la ten taamasiyɛnw yɛrɛ bɛna k'a la tuma min na o y'a sɔrɔ dɛsɛ kɛra o kɔrɔ ye ko fari bɛɛ de dɛsɛra ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma parce que n'ale dɛsɛra dɔrɔn o kɔrɔ ye ko fari bɛɛ de dɛsɛra parce que ale de bɛ fari bɛɛ de sanuya donc problème mun don c'est que hadamaden farikolo moteur dɔ b'i la n'o ye sɔn ye ale de bɛ ji lase n'o ye joli ye k'a lase i fari bɛɛ ma bon joli in fana bɛ filtrer rein fɛ donc u fila bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye donc
o de y'a to ni sɔn bana bɛ maa mun na a laban ye yɛrɛ bana ye awɔ jabɛti ale ye joli bana ye ale fana laban ye yɛrɛ bana ye o de y'a to an ye bana fila fɔ an ko tension insuffisance rénale chronique sababu ye fɛn fila de ye kɛmɛ sara la 50 ninnu de b'a bila mɔgɔ la tension jabɛti tension n'i m'a furakɛ ka ɲɛ fo n'i ma si sɔrɔ n'o tɛ a bɛ laban yɛrɛ bana de la jabɛti fana bɛ ten n'i m'a furakɛ ka ɲɛ a bɛ laban yɛrɛ bana si ka foyi t'o la o y'olu laban cogo yɛrɛ de ten ala yɛrɛ de y'o kɛ voilà. mais dɔgɔtɔrɔ tension n'i m'a furakɛ ka ɲɛ o bɛ fɛ ka mun de f'u ye. n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tension b'u la dɔgɔtɔrɔ bɛ fura d'u ma a b'a f'u ye k'u kana fura jɔ parce que tension bana fana n'i y'a ta 100 sara la 90 fo ka taa bila 95 an b'a fɔ o ma ko hypertension artérielle essentielle o kɔrɔ ye sababu ma ye tension bana in la dɛ tension b'a tigi joli la parce que sɔn kan ka baara mun kɛ ka joli lase fari ma o baara in sababu dɔw kɛra mun b'a to a tɛ kɛ a kɛcogo la a se ka kɛ a tigi bonyana bon joli sira ninnu u datugulen don sigireti mina kɔrɔ don wala sigireti mina yɛrɛ don joli sira ninnu u datugulen don donc sɔn bɛ obligé k'a effort ba kɛ walasa joli ka se ka fari yɔrɔ dɔ la sɔrɔ bon ni chaque fois dɔ de bɛ fara a ka baara kan donc o la sɔn wagati dɔ bɛ se sɔn bɛ dɛsɛ pour que a kana dɛsɛ fura dɔ de bɛ di mɔgɔ ma o de bɛ sɔn dɛmɛ baara in ka kɛ a kɛcogo ɲuman na o de y'a to tension tɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ fura dɔ d'a ma mun b'a to joli bɛ a tɛ simi donc a bɛ fura dɔ d'a ma mun b'a to tension bɛ régulariser et puis aw bɛ ɲinɛ mun kɔ c'est que rɛn bana rɛn ka baara fana ye pour que tension ka régulariser hadamaden fari la donc ni rɛn bana mana mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn i b'a bila i kunna k'a fɔ tension bana b'i sɔrɔ parce que ale fana de b'a to tension bɛ régulariser donc ni tɔɔrɔ y'ale sɔrɔ i ka tension a tɛ se ka régulariser bilen bon tension tɔ filɛ nin ye kulu filanan n'o ye 100 sara la 5 ye olu i bɛ taa sɔrɔ sababu dɔ yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ kuru dɔ bɛ maa dɔ la o kuru in bɛ ka baara dɔ kɛ a tigi fari la o de b'a to tension bɛ yɛrɛ donc ni dɔgɔtɔrɔ ma na o kuru in bɔ yen ka ban o ye tension ko bannen ye o ye tension mun sababu b'a la alors que fanba i bɛ taa sɔrɔ sababu ma y'a la donc fɛn mun y'a lase a tigilama ma donc a ko taara ka dan kɛ ka ban i n'a fɔ tiɲɛ de don a y'a tigi sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw donc dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye karisa fura nin i b'a ta a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun ophtalmologue ye verre sɛbɛn k'a d'i ma i b'i si bɛɛ kɛ a donni de la o i tɛ se ka segin kɔfɛ donc fura fana tant que dɔgɔtɔrɔ m'a f'i ye k'a jɔ i man k'a jɔ an ye mun kɔlɔsi tɔw bɛ yen nɔ n'u ye fura tali daminɛ sisan fɔlɔ fɛ tension kun bɛ yɛlɛ a bɛ na 18 12 sisan a y'a ye a kelen ka fura ta tension bɛ 12 8 la a bɛ fura jɔ a yɛrɛ b'a fɔ tension tɛ n na bilen o ye filiba ye n'ale y'i minɛ tension chronique a t'i bila i b'i si bɛɛ kɛ na i bɛ sa n'a ye de jabɛti fana bɛ ten i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ koma y'a minɛ o de sen fɛ dɔgɔtɔrɔ y'a diagnostic k'a fɔ koma mun b'a la a sababu bɔra jabɛti de la parce que a ma taa yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ten nɔ fo bana y'a lada dɔgɔtɔrɔw bɛ fura d'a ma a bɛ kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a ka continuer ni fura a b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ye nkalon d'ale la o ko jabɛti t'ale la donc parce que o kɔfɛ wagati bɛ a bɛ to ka glycémie contrôle a ɲɛ b'a la jiginnen don alors que ni dɔgɔtɔrɔ m'a f'i ye i ka fura jɔ i man kan tɛ k'a jɔ n'i y'a jɔ dɔrɔn bana ninnu bɛ tiɲɛni kɛ joli la ka taa donc sanw bɛ ka tɛmɛ ka taa fɛ donc finalement u bɛ tiɲɛni kɛ minɛn minnu la o ye sɔn ani ɲɛkili ani rein ani cerveau joli bɛ tɛmɛ ninnu bɛɛ fɛ donc o de y'a to joli sira ninnu bana ninnu a mɛn o mɛn u bɛ tiɲɛni kɛ ninnu de la e m'a ye diabète tɔ donc n'a mɛnna soit ɲɛ bi fiyɛ ou bien ɲɛ ko problème b'a sɔrɔ rein a b'o cogo la o ye évolution naturelle yɛrɛ de ye nin bana ninnu bɛ évoluer ten jabɛti tɔ ka impuissance ko in dun fana impuissance pourquoi a b'a kɛ parce que jabɛti n'i y'a ye mɔgɔ ka kɛnɛ n ko joli de bɛ maaya lasɔrɔ i bɛ hakɛ to kuma la donc ni joli ɲɛnama tɛ maaya lasɔrɔ a b'a tigi sɔrɔ maaya bɛ baara kɛ ni joli de ye o filanan nɛriw fasaw n'i y'a ye puissance bɛ mɔgɔ la a bɛ bɔ fasa de la jabɛti bɛ jouer fasa kan o de y'a to jabɛti tɔ an b'a fɔ a tigiw ye d'ailleurs a ka to k'a yɛrɛ kɔlɔsi ka sabaraw don minnu b'a protéger et puis wagati bɛ a k'i janto n'o tɛ a tigi bɛ se ka yɛlɛ tasuma sanfɛ
ati bɔ a kalama k'a fɔ a bɛ tasuma kan. O ye fasa fisalen de ye. O kɔrɔ ye ko fasa bɛ ka atteint neuropathie diabétique. O de y'a to nin tɛ tulonkɛ banaw ye. Chronique ni aiguë tɛ kelen an y'a fɔ o don ko. Aiguë n'a ye maa sɔrɔ soit a b'i fa. Mais n'i kisira o y'i kɛnɛyalen. I y'a faamuya. A bɛ n'a fɔ ɲɔni bɛ cogoya min na. I y'a dɔn ɲɔni n'a ye mɔgɔw sɔrɔ a bɛ maa fan ba fa. Mɔgɔ minnu ni boloci t'u la a b'olu faga. Mais ni mɔgɔ min kɔnɔ a y'i minɛ e k'i ala y'a k'i bɔra la a t'i minɛ bilen a kɔni t'i fa bilen o ye kisilen ne denbaw ye ɲɔni ka ko la waati jan tɛmɛlenw na ni ɲɔni nana bɛɛ a bɛ kɛ baw ko bɛɛ k'i den ɲun ka boli ka bɔ dugu la ka taa dugu wɛrɛ la kosɛbɛ ou n'a nana dɔrɔn denbaw yɛrɛ bɛ sin ka jɛ u denw kɔ ten un coup o do i ni ɲɔni donna dugu kɔnɔ i bɛ kasi de mɛn kasi bi yan fɛ 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 ne y'o période ye ala ni boloci sababu ale et puis ɲɔni ma n'i minɛ tile 3 n'a y'i minɛ tile 3 de i bɛ taa net dɔgɔtɔrɔ nin fana tun ye bana ye dɛ kosɛbɛ a banaw caman tɛmɛna hali meningite ninnu e bɛ ka mun ale filɛ ka kunfilatu mun fɔ choléra nin o t'o cogoya de la tuberculose la min fɔlɔ fɛ na wagati min na an tun bɛ tuberculose kalan kɛ écoledenya la ni tuberculose bɛ maa mun na o y'a sɔrɔ pikiri tun bɛ k'i la lamini kalo 6 i bɛ ka pikiri kɛ san 1 pikiri bɛ k'i la mais bana fɛn fɛn mana kɛ a tigɛli sababu ye donc an kɛn bɛ tellement dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ka diagnostic la u jɛnnen don tuberculose to quoi hali ni tuberculose to ni accident de y'a faga an b'a sɛbɛn diagnostic la k'a fɔ non tuberculose de y'a faga parce que déjà a bɛ balo la dɛ nka a mɛn wo mɛn an kunkolo kɔnɔ tɛ dɛ a mɛn wo mɛn tuberculose in de bɛ n'a faga o de y'a to a kun bɛ yen nɔ protocole yɛrɛ la n t'a dɔn sisan n'o bɛ yen o pa protocole la tuberculose to fɛn fɛn mana k'a sababu ye i b'a sɛbɛn dɛ non tuberculose de y'a faga parce que a mɛn wo mɛn o de bɛna laban k'a faga o tun ye kunun de ye dɛ banaw awɔ lamini banaw tɛmɛna koyi o ye kunun ye n'an tɛ bi tɛ non bi tɛ ka ban i yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ ninnu ma ɲi dɛ n ka ɲininkali kɛ ka ɲa o tun ye kunun de ye dɛ an ka bi sen bɔ a la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funifu 11 yɛrɛ tilenna an ce man ce kuma b'i bolo n bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ de ɲini a tulo b'i la ni ne bɛ fiɲɛ sama quoi n kɛrɛda bɛ to ka n dimi quoi n'i bɛ fiɲɛ sama i kɛrɛda b'i dimi awɔ i komi n'i ye sport kɛ ni yɔrɔ i bɛ to ka fiɲɛ sama donc n'i ye farikolo ɲɛnajɛ fangalaman kɛ i kɛrɛ de b'i dimi awɔ i numan kɛrɛ wa kini kɛrɛ de b'i dimi kini kɛrɛ don bon o la i bɛ taa cardiologue de fɛ yen nɔ k'i lajɛ fɔlɔ i y'a faamuya hali n'o ma se k'a sababu sɔrɔ ale bɛ se k'i bilasira k'i bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen parce que hadamaden farikolo fana mɔgɔw fari tɛ kelen farikolo bɛ fɛn dɔ ku i bɛ taa sɔrɔ maa wɛrɛ ta t'o ku et puis sport fana filɛ nin mɔgɔ caman bɛ yen lamini u ka sport kɛ cogo tɛ a man ɲi ka girin ka don a la ten nɔ walama ka girin k'a bila sport tɛ sɔn o ma o. bon hali wagati dɔw ne bɛ kɛ sport la yɛrɛ hali ne halula wagati dɔw a bɛ digi a la quoi. Baasi tɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ka ye. Ala ka nɔgɔya k'i ye ko ka halu o fana ka gɛlɛn sa dɛ k'a ka taa cardiologue fɛ o tɛ kan bi monsieur Kone fo ale ye Nyangasoba CR Kapala directeur de ye Sikaso maire ka 3e adjoint de monsieur Logo k'a b'i fo kosɛbɛ han n'Ala sɔnna ma Sikaso kaw bɛ fo ani Nyanpalaso kaw bɛ Nyanpalaso ye mun ye o tɛ dugu de ye e ma so mɛn yan siyan so fanga so o bɛ Sikaso maraw de kan n'i tɛmɛna Sana de b'olu ye so fanga so yanni ka taa se yanni ka bila tɛ dɛ bila don san fanfɛla ninnu na yɔrɔ so ninnu ni sanga so ninnu ni fanga so ka ca a bɛɛ so ɲɔgɔn kan ye n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna
Allo? Oui, mbalmake radio mbi krefe ba faga wala sanga ñogo famu. Et radio faga, oui? Oui. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Je salue le docteur. Bon, moi, j'ai un enfant qui a le gros cœur là. Oui. Gros cœur. Oui. Les enfants qui naissent de gros cœur. Oui. Je ne sais pas si le docteur a compris. J'ai compris. Voilà, il faut intervention au niveau ATT structure encore. Bon, est-ce que on peut carrément la démission avant l'opération? Ah ouais, c'est possible. Parce que carrément avant l'opération. Parce que mon enfant a jusqu'à 14 à 15 ans. Donc l'intervention avec Jonah le plus tôt que possible, quoi. À programmer l'endroit. Non, ma programme. Mais c'était trop. Après 2000 alors que tu vois. Ola docteur mbika sui ay frado dawma bi to ka muntaba. Non, on m'a dit. Ama fawa ko to ka ta contrôle ni wakati ya. Non. Bon, donc on bi conseil mun di ma bitana pour que akalaje. Parce que c'est un cardiologue ou bien? Voilà, oui, cardiologue de Balaje. Bon. Maintenant, jusqu'à Kaila. Ayo talo, cardiologue bi Kayeno. Oui, je le connais. Maintenant, si ça dépasse ce niveau, il sait qu'atana moko ire Luxembourg mufo. Katana yeno cardiologue Balaje parce que moyen do bien exploration no tieno. Suivi régulier de kanka ko fasugula yani opération wakati parce que wakati kelen te opération nawo parce que ebika dusukumbana munu fota nabi demsenu la fin chama be uta supporter ya famia parce que il commence même à se plaindre de son cœur là. Non fin chama be hani mura ya tigimne ata supporter na photo so bana manamne kono boli manamne farga manamne ani moto farete kilin le plus tôt possible intervention ine sur quoi pour quoi oui. Bon, intervention qu'on y a keli ebika mun fo réseau mun fo malla yano abike yendron de boya fo chamna ranka jafona kera jamana ware. Mais celui qui est mieux placé pour que ka information dima ka délai dima wakati mun kan yo cardiologue de aller ka bara yo. D'accord. Je vais rendre là-bas. Ni ala sonne. Bon, merci, bonne nuit. Ala kan voilà, c'est ça. Kame Musa Jabi oui ajaranye ambi fo kame kay kaw bela jele fo nala sona merci aba kame Musa Jabi fo abi dibiranna kuran minen firlado ani dibirani mo bela jele docteur ako ale muso problème do ba ale muso la akelen ka den folo soro u ye fura seba ko no ye stérile bah c'était ko nga ni o sanduru ye ama den were soro ko yala ko problème be wa bon stérile o sabena ko men kama ay wakati men de ka talla akaye sanduru de ke atalla asebena mun kama ayo ko problème akumi ka tata chogo men dla kalo kono donc ni nyin galu be nulu njabite akagelene ka se ka jabi stérile semena banaj men kama avec un stérile fraxé jolde ta kalo kono ay wakati joli ka talla nala sona est-ce que ya jowa terabi ka ta halibi ninko ko nyiningali munumbe aleka papier kono noye aka ekoe ko 2 membres supérieurs et 2 membres inférieurs avec 3 segments chacun, absence de doigts surnuméraires à 37 semaines de grossesse. Ko nin terme nunu koroye munde ko balika ekodla nin kuma nin nafa fuitala parce que ekotike 37 semaines nin kamao 37 semaines ni mana eko ke itna donati ki farda falendo pa o eko bike konobara kalu durude sinon nafa fuiti nin kuma ena absence de doigt absence de bras docteur temo nafa fuiti nin kuma ena o bika faide ko tege goni nun dafalendo doma fara tege ka do asirne merer koro de mo munu tege woro tege goni woro nui
Bon, o tɛ se ka bon de toute façon ko 37 semaines nafa foyi t'o la 37 semaines yɛrɛ ye kɔnɔbara selen de ni kɔnɔbara sera nafa bi écho la mun na o de k'a lajɛ est ce que den bɛ ka na ni dɔgɔtɔrɔ si kalen don est ce que a b'a sen de kan wa a tɛra a b'a kunkolo kan a tɛra a b'a kɛrɛ kan est ce que barajuru melekelen don a la kuma dɔ la mun bɛ se ka accouchement gêner tonso ale ni ji hakɛ mun bi kɔnɔbara la ainsi de suite mais fari dafalen do fari dafalen tɛ écho mun b'o jira o ye kɔnɔbara kalo 5 wagati ninnu ye n'Ala sɔnna ko k'a f'i ye dɔgɔtɔrɔ a ko ale ka kalo labɔ ye le 18, le 14, le 12, le 8, le 7, le 6 ko yala ale bɛna garisigɛ sɔrɔ wa o ni garisigɛ sɔrɔbaliya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o hali ni kalo labɔ tɛna wagati kelen na o kɔrɔ tɛ k'i t'i lajɔ ko i ni tɔw bɛɛ ye kelen minnu ta bɛna wagati kelen na seulement i ka garisigɛ wagati bɛ falen de colopathie fonctionnelle k'i bɛ se ka dɔɔnin fɔ colopathie fana kɔrɔ bɛrɛ t'o la fonctionnelle lama kɔni o kɔrɔ ye ko nuguba nugubakun kan ka baara mun kɛ a ti ka se k'a kɛ ka ɲɛ ka sababu kɛ dumunifɛn minnu bɛ taa tigi kɔnɔ donc u b'a nugubakun bali k'a ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na donc o la a bɛ se ka kɔnɔ kulukulu bila a tigi la ani fiɲɛ bɔ ninnu voilà parce que kɔnɔna la dumunifɛn kan ka yɛlɛma de a yɛlɛmanen de kan ka se nugubakun ma ne y'a f'i ye n ko dumunifɛn baara bɛ daminɛ a tɛ daminɛ hadamaden da kɔnɔ yɛrɛ a bɛ daminɛ kabini kɛnɛma yan nɔ a susutɔ la donc ensuite da bɛ tila ka dɔ fara o kan n'a sera daji ninnu fana tout ça n'a sera a tɔgɔ ye de a tigi estomac ma n'o ye furu ye o fana b'a ta k'a la n'a tɛmɛn'o la a bɛ taa nugu ninnu na a ka taa nugubakun na donc o wagati olu fana b'u ta k'a la mais nugubakun tɛ se ka estomac ka baara k'a place la estomac tɛ se ka ɲin ka baara fana k'a place la ɲin fana tɛ se ka kolonkalan ka baara k'a place la voilà ko yala ko ale bɛ se ka CTL comme solution moussante ale bɛ se ka toilette kɛ n'o ye wa mun na mun de kama a bɛ toilette kɛ n'a ye nafa jumɛn de b'a la voilà CTL solution dɔgɔtɔrɔ de b'a sɛbɛn kun dɔ kama n'o wagati tɛmɛna a b'a f'i ye k'a jɔ toilette kɛlan tɛmɛn tɛ ji gansan kan ji robinet ji simple voilà ji simple voilà k'a k'a sen b'o la nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui baasi t'an na allo an bɛ k'i laminɛ oui ne ko jardel kɔfɛ n bɛna se ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka i bɛ kalo joli de kɛ ka kalo joli kɛ mun de la k'a sɔrɔ i ma garijɛgɛ sɔrɔ quoi o kɔrɔ ye di n'i y'a bɔ wa awɔ a bɔra n'i y'a bɔ don min na i bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ o don ale n'i y'a bɔ n'i ma gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ kɔni kalo o kɔrɔ ye ko t'ale nɔ ye bilen ko wɛrɛ de bɛ yen nɔ n'i y'a bɔ a bɛ kalo 3 bɔ sisan n ko n'i ma gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ o tɛ bɔ ale la o tɛ bɔ ale la o t'ale nɔ ye o tɛ ale nɔ ye mais ne ka sage-femme ye fura dɔ sɛbɛn ne kun furakisɛ den 2 kelen ye clomide ye kelen ye dispaston ye ko ne k'o ta quoi e ma ko mun na e ma ɲininkali kɛ o awɔ ne bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ n'a sɔrɔ o kɔfɛ n'a bɛ ɲɛnabɔ quoi o jaabi tɛ ne bolo ok k'an bɛn n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna baasi t'an na kuma b'i bolo foli kun don foli diyara n ye an ka émission ka di yɛrɛ ye a diyara n ye an b'i fo don o don sufɛ n b'a lamɛn i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo oui ne mago bɛ Kulibali ka numéro de la 73 44 71 74 73 44 71 74 merci bien nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo Ansou kuma b'i bolo ne fɛ ka docteur ɲininka o a tulo b'i la oui insuffisance rénale est-ce que ça peut être héréditaire bien sûr ale ko yala a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye wa bana dɔ bɛ an b'a fɔ ma ko polycystose rénale n'o bɛ mɔgɔ muso mɔgɔ la donc a bɛ se ka olu ka du kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔ
Allah ka nɔgɔya kɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna hein baasi t'an na awa docteur n bɛ se k'i ɲininka de sufɛ ni ye n da ka n ja kɔnɔ bɛ to ka n dimi ne dun t'a dɔn k'a fɔ o ye sen de ni m'i ja a t'i dimi wa waati dɔ la hali ni n da kɛrɛ kan o waati kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ kɔngɔ dɔɔnin minɛ ni n da kɛrɛ yɛrɛ k'a bɛ to ka n dimi e bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ sinon o sababu tɛ se ka dɔn tan ma d'a la n'o ni position bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la nce nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna oui an tulo b'i la tonton la musomɔgɔw baasi t'an na awa oui ne ko hakɛto dɛ ne bɛ fɛ ka docteur de ɲininka ne ka muso kabini n y'a furu don min na fo kana bila bi la a b'a fɔ n'an bɛ furu bato la k'a tɛ fosi santi donc ale yɛrɛ t'a dɔn sentiment ye fɛn min ye bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bana b'o la mɔgɔw farikolo dacogo tɛ kelen ye o ala yɛrɛ fɛ donc m'a dɔn sentiment ko caman b'a sen kɔrɔ pour que a ka ɲɛnabɔ dɔw ta ye hakilila kow ye dɔw ta farilajiw de b'a to o b'a sɔrɔ dɔw ta fana a sababu ka ca dɔw ta fana furu yɛrɛ sira fɛ o tɛ sentiment sɔrɔ parce que i bɛ sɔrɔ ko dɔ delila ka k'u la ou bien a delila ka k'u bangebaaw la mun b'a to furu ko yɛrɛ u bɛ k'a kɛ ten nɔ dɔrɔn parce que laada don n'o tɛ a man d'u yɛrɛ a b'u yɛrɛ de fɔ voilà donc an tɛ se k'a sababu dɔn tan fo a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ awɔ an ye dɔgɔtɔrɔso kɛ an y'a kɛ siɲɛ caman yɛrɛ gynécologue an taara ciment fɛ yen nɔ a kow la mais malgré tout ceci ale ko k'a sababu ye mun ye ou bien sababu ma y'a la bon o ma sababu y'a la mais u kɔni fura dɔw prescrire an kunna mais avec tout ça an ma se ka foyi fɛn d'accord ala k'a nɔgɔya oui mais a solution ye mun de dɔgɔtɔrɔ bon a solution ye mun ye n'i taara gynécologue fɛ n'a ma ɲɛna o bɛ kan ka taa psychologue de fɛ i y'a faamu awɔ n y'a faamu n'ala sɔnna ma ala ka nɔgɔya kɛ amina yarabi k'an bɛ yakuba kulibali fo ale ye fura min ale ye fura feerela ye n'o ye safunɛ waraba ye safunɛ waraba ye ayiwa cɛya fura de ye a bolo a duman b'a bolo a bɛ senu medine a ka téléphone numéro ye 66 72 32 84 76 16 81 62 k'an bɛ yakuba kulibali fo ani a nɔkamɔgɔw bɛɛ lajɛlen nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 voix du cœur do a bɛ radio Clé kan bi an bɛ insuffisance rénale ɲininkali ka tenkun dɔgɔtɔrɔ la ka ɲɛfɔli kɛ yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo bon kuma min bɛ ne bolo bon ne bɛ baara ari marché de kɛ quoi ani ballontan ne fɛngɛ bɔra entraînement yɔrɔ la ka na ne fasaw bɛɛ de bɛ ne dimi quoi c'est fasa quoi bon o kɔni i bɛ taa o tuma na dɔgɔtɔrɔ t'aw bolo yen nɔ mun bɛ to ka aw lajɛ non docteur tɛ bon a kɛra marché ye a kɛra ballontan sport fɛn fɛn ni mɔgɔ b'a kɛ d'abord yanni ka a daminɛ i kan ka taa bilan dɔ kɛ k'a lajɛ i fari bɛ sport supporter ka se niveau min ma o y'a fɔlɔ ye bilanw bɛ kɛ k'a lajɛ ni tɔɔrɔ dɔw tɛ yen nɔ farikolo la fɔlɔ k'olu furakɛ yanni k'a daminɛ k'i to a la fana i kan ka to ka t'i yɛrɛ lajɛ an ko farikolo ɲɛnajɛ ka ɲi nka o kɔrɔ tɛ ko tɔɔrɔ bɛ maa mun fari la koyi et puis sport kan ka adapter hadamaden farikolo la parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ hali tiɲɛ de dɔ yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ i mana sport kɛ a bɛ tɔɔrɔ las'i ma mais maa dɔw bɛ yen nɔ a tɛ foyi k'u la donc n bɛ conseil mun di ma i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ voilà o de ka fisa woro fasa woro do quoi n y'a faamuya o bɛ fɛn caman ko fɔ parce que ni mɔgɔ bɛ sport la i fari fan bɛɛ de bɛ baara kɛ joli bɛ baara kɛ fasaw bɛ baara kɛ bon e m'a ye hali sport kɛlaw minnu ni dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'u bolo u balo cogo ka ɲi u bɛ crampe kɛ yan ou bien
ma mɔgɔw bɛ crampo kɛ terrain kan parce que fari fɛn dɔw de bɛ hadamaden farikolo bɛ balo fɛn mun na k'i to sport la i mago bɛ fɛn mun na wagati dɔ la o quantité a bɛ diminuer fari la finalement foyi tɛna to i fari la jango sukoro ni sukoro diminuera fari la donc a bɛ yɛlɛma ka alors que muscle de bɛ sukoro don muscle de bɛ baara kɛ sport senfɛ ni sukoro banna muscle la dɔrɔn a tɔ bɛ to acide de la donc n'o kɛra i b'a ye a tigi a bɛ crampe kɛ il faut que donc quantité mun perdra o ka segin ka na o de y'a to hali ni mɔgɔ bɛ sport kɛ la i kan ka fɛn sukoro ma don an fitinin an delila ka na nɛgɛso bolilaw tɔgɔkɛ dara dɔrɔn ka wari fili jamana di sucre an kɔni ma foyi faamu sukoro a sera an ma a sera an ka niveau ma a ye warimisɛn de fili quoi ko di sucre a tɛmɛna biw a nana se an ka fanfɛla ma tunu a ko wele sucre an ma foyi a ko ne ye warimisɛn fili ko di sucre e nana bamananw cɛla ka tubabu kan fɔ y'a dɔn i ma fɛn fɔ i ma kuma o ko wele sucre Lamine ni mɔgɔ bɛ farikolo ɲɛnajɛ la i mago bɛ fɛn fila de la ni tuma nin fɔ tan n tun t'a ye quoi i fari mago bɛ fɛn fila de la a kɛra u tun bɛna ɲɔgɔn bɛɛ ba bɛ n b'a fanfɛla ye ko di sucre a tɛmɛna biw turu filanan na tuguni ko wele sucre ne sera ka fɛn fɛn retenir o kɛra ni morceau mot fila ye ni mot fila in de hali sini a bɛ ne kunkolo kɔnɔ nka i kun t'a kɔrɔ dɔn ayi ne t'a kɔrɔ dɔn ni ne y'u sigilen ye nɛgɛso kan dɔrɔn ni min bɛna ne kunkolo kɔnɔ dɔrɔn di sucre sukoro ko dɛsɛ ni k'i to farikolo ɲɛnajɛ la a bɛ mɔgɔ faga farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ hali maa caman bɛ yen nɔ c'est de l'énergie en fait parce que i mago bɛ n'i y'a mɛn sɔn yɛrɛ bɛ fonctionner n ko i mago bɛ sukoro de la ni sukoro banna dɔrɔn i b'a ye Lamine wagati dɔ la mɔgɔw ma dumuni kɛ i t'a to la baarakɛyɔrɔ la a tigi bɛ sin ka jɔlen walama a tilalen baarayɔrɔ la a jɔlen a bɛ kirikara ni dɔ ma ɲɛ a ma so kɔnɔna la a bɛ sa ten parce que a jɔlen bɛ sin ka wɔsi ka dɛsɛ ka foyi kɛ hali a ɲɛ bɛ ji la a bɛ dɛsɛ k'a ta n'a tɛgɛ ye k'a lase a da ma ne m'a f'i ye n k'an collègue kirikarala k'a bɔ k'a diyan an bɛɛ bɛ jɔ la tuma min na ko ka taa ambulance o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ de tun bɛ émission na a don o tilatɔla émission na dɔrɔn nin sinɛ k'i bɔ k'i bi duguma gbɔrɔ dɔgɔtɔrɔ nana ka n'a ɲɛ yɛlɛ dɔrɔn k'a da yɛlɛ dɔrɔn ko cherchez moi du Lipton boli kɛra ka taa o y'a sɔrɔ ninnu bɛ thé wuli la 3e b'olu bolo o cɛ dɔrɔn ka n'o k'a da kɔnɔ dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ y'i kɔ don a ma dɔ wɛrɛ fɔ miniti kelen fila dɔrɔn nin sinna ka wuli ka sigi mais nin bɛ taa wuli tuma min na ani dɔgɔtɔrɔ bɛ k'i kɔ don o kɛra éternel y'an bolo quoi an bɛɛ de y'an jɔ ka dɔgɔtɔrɔ nin tatɔ yan n ko mais ko ça c'est que ne ye dɔgɔtɔrɔ fasugu jumɛn ye mais kamalen a sinna ka wuli ten a tilala ka baara ayi ma i tilala i ka baara la i tɛ ɲɛfɔli k'an ye diagnostic dɔnna a fura dira ninnu ka thé 3e de tun b'u bolo kɛnɛmala o boli kɛra ka taa o verre ɲɛ kelen de ta dɔrɔn k'o kɛ nin da kɔnɔ dɔrɔn a k'a da kɔnɔ ni dɔgɔtɔrɔ ka sira minɛ ka bɔ kɛnɛma an bɛ jɔli sisan aw kɔnɔ gannen don k'an kɔnɔ gan an ye girilen de don sisan an bɛ fɛ ka dɔgɔyama de daminɛ fɛn bɛ kɔnɔ gan o t'ale kɔnɔ gan bɛɛ n'i ka baara tɛ sukoro nin ko ka gɛlɛn dɛ kosɛbɛ sukoro ani ji Lamine fari n'i bɛ sport la i mago bɛ fɛn fila de la kosɛbɛ ji kana dɛsɛ i fari la sukoro kana dɛsɛ i fari la voilà nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fo 11 kuma b'i bolo Retlena. Allô? Allô? Abifamu Bataki Kacha, d'autres que l'insuffisance rénale peut-elle causer des douleurs persistantes au niveau des deux côtes? Insuffisance rénale peut la faridimi bila hadamaden fan bɛɛ la. Colonne vertébrale. N y'a faamuya côte dɔrɔn tɛ de fan bɛɛ. Voilà, donc parce que gɛlɛya mun don joli bɛ se yɔrɔ yɔrɔ. Donc a bɛ gɛlɛya las'i ma. O yɔrɔ ninnu na donc i bɛ taa sɔrɔ an ye fɛn caman fɔ hali kɔngɔ insuffisance rénale bɛ mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ kɔngɔ b'a tigi la mais a tɛ se ka dumuni fana kɛ parce que dumuniw nɛgɛ bɔlen don a la o y'a fɔra filanan a bɛ hali fari ŋɛɲɛ bila a tigilama la et puis a tigi sɛgɛnnen don wagati bɛɛ sufɛla la fana a bɛ sugunɛ kɛ wagati bɛɛ
Donc il y a une galde opposée ko yala insuffisance rénale infection bitoka ke asawbiya mo munu ni sugne infection ba tigimne wakati be jangwa demisen lama donc aka frake jona notamment abseka ke sawbiya insuffisance rénale museka tigilama mne wakati na tawla sugne bleni mo ba négliger a banaksew hal na dona mala e sugne bleni blela hal na tara ngo bita found da farikolo la donc o bike sababu insuffisance rénale bise ka tigi balikulama erete ka shito sambina ne abse kamne ainsi de suite donc tamashin koni mun ba jiran ka fo insuffisance rénale bi mogola o tamashin bi bana were chamauna itse ku ne insuffisance rénale donc ka bonyona ni jolitate segel de manake abi donc ka fo rente ka barake kanye hal ma do beno lamini baye ka dumini ke chugo cheka jum o bɛ se ka taa sogo 1000 na san k'o dun a b'olu ɲɛna k'u balolen don ka ɲɛ wula k'o bɛ k'u yɛrɛ bana parce que tulu ani kɔgɔ in o man ɲi yɛrɛ ma i b'a ye n'a tigi ye o dun dɔrɔn ni dugu jɛra a fari fununen bɛ kɛ ni don min na a m'o dun i b'a ye a tigi b'a a fari kɛcogo ka ɲi donc o kɔrɔ ye n'o b'i la dɔrɔn i kan ka taa i ka rɛn sɛgɛsɛgɛ joona sinon a bɛ se ka kɛ a bɛ fiɲɛ dɔ bila a tigi lama rɛn na donc rɛn bɛ ka défaut dɔw fɔ eti ka jateminɛ koba ye wagati dɔ mana se a bɛ dɛsɛ parce que rɛn bi mɛn a bɛ kankari da maa ye a bɛ mɛn a bɛ kankari da ye nka n'a jɔra don mun na o y'a ko bannen kankari da wɛrɛ tɛ yen bilen o y'a ko bannen f'a ka falen parce que a yɛrɛ b'a fɛ n ye kankari da ye i man ka kankari da kan mɛn mais dɔgɔtɔrɔ i bɛ kankari da setigi de ye kɛ o ta kankari da fantan ye wa rɛn faleni e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ kankari bi da fantan yɛrɛ de yan'a ka se rɛn faleni ye awɔ Lamine a bɛ n'a fɔ e ka mobili a mais lumière de bi mɛnɛ k'a jiran k'a fɔ ji dɛsɛra e ye fantan ye e man k'a to i ka mobili lumière nin dɛ lumière nin ye joli ampoule nin ye joli ye a lumière dilali ye joli ye mais le fait que ampoule tigɛra ampoule yɛrɛ ye 40 ye peut-être mun bi tableau kan mun b'a jiran k'a fɔ ji banna o ampoule ni e ma sɔn k'o falen dɔrɔmɛ 40 kun kɔrɔ i ka moteur bi jeni 40 de ka nɔgɔ fantan ma wa teri moteur jeni dɔgɔtɔrɔ awɔ kɛnɛya ka di bɛɛ lajɛlen furakɛli ka di bɛɛ lajɛlen a ka di bɛɛ lajɛlen i ka taa dɔgɔtɔrɔso a ka di bɛɛ lajɛlen i ka ordonnance ka sɛbɛn ka d'i ma i ka taa fura san i ka ta passe yɛrɛ tɛ kun yɛrɛ fɔlɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la o i y'a faamu dɔgɔtɔrɔ k'i ka taa ko analyse ka daminɛ o jatigɛ b'i la ko ordonnance ka sɛbɛn i bɛ taa jɔn de fɛ yen i dalen b'o o maɲumatɔ ko la k'i yan yɔrɔ b'i dimi i ja siran n'o ni dépense bɛɛ lajɛlen ye ninnu minnu jɔ k'a fɔ ko malo banna ko nasɔngɔ de tɛ yen k'i kana ni nin ye ko nin ka taa sa e yɛrɛ dalen bɛ o si t'i bolo bon maintenant o n'o tigilamɔgɔ dalen don o rɛn bɛ ka clienté k'a fɔ a ɲɛna mankɛnɛ nin bɛɛ dulonnen don ale la ni a dalen bɛ nin kɔnɔrɔfili kɔnɔ sisan o b'a kɛ cogo di Lamine mɔgɔw tɛ jateminɛ de kɛ n'o tɛ i yɛrɛ lakanani maa caman bɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mun dɔn fantanw don dɛ nka u bɛ mun dɔn téléphone crédit la u t'o dɔn u yɛrɛ lakanani la awɔ 20 sɔn 40 ka bipeli kɛ ka weleli kɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ ala y'o don e gɛrɛsɛgɛ la Lamine kɛnɛya filɛ nin ye fantan ko ni faama ko tɛ koyi ala ye hadamadenw bɛɛ da a m'u dala kɛɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a ye fɛn dɔ kɛ fantan dɔ ye a m'o kɛ faama e bɛ ɲɛ bɔ fanba mun fɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ bana b'a la dɔgɔtɔrɔ kɛmɛ k'a diagnostiquer k'a fɔ a bɛna sa ani san wɛrɛ cɛ ale yɛrɛ ɲɛ bɛ fantanni na dɛ a bɛ fɛ a ka yɛlɛma ka kɛ e fantantɔ fana ɲɛ bɛ waritigi in na e bɛ fɛ ka yɛlɛma ka k'ale ye alors que ala m'aw gɛrɛsɛgɛ kɛ kelen gɛrɛsɛgɛ mun ni ala kɛmɛ k'o kɛ fantan na o ka ca Lamine a fɔlɔ ye mun ye janton yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi i bɛ taa dulɔ min ka mun kɛ Lamine mɔgɔ joli de bɛ yen nɔ n'u bɛ dulɔ de min dulɔ de kɛ sababu ye ka bana bulu la sigireti drogue a fɔra i ka dɔ bɔ kɔgɔ dun na kɔgɔ in a bɛ san de wa tera bɛ d'i ma fu la de
dɔ bɔ sukoro la dɔ bɔ tulu la est-ce que o ye faamaya ko ne hakili o ye fantan ko yɛrɛ de parce que n'i ye dɔ bɔ a la o bɛ dɔ bɔ dépense yɛrɛ de la o. surtout a tɛ min ba in. aw bɛ dɔ bɔ dépense de la. fɔlɔ fɛ o de y'a to bana dɔw bɛ yen tension diabète faama banaw de kun don fɔlɔ fɛ sisan o kɛra fantan banaw ye parce que i bɛ taa sɔrɔ anw filɛ nin ye an ka dumuni kɛcogo yɛrɛ de man ɲi Lamini na surtout fantan fɔlɔ fɛ mɔgɔw bɛ balo fɛn minnu na n'o ye jiridenw ye mɔgɔw y'o bila kɔfɛ u y'o ko kɔfɛ ko ye e bɛ ka restaurant hamburger ninnu fantanw de ti tile ka t'olu san de Lamini i bɛ mototigiw caman ye aranw na fɛnkɛ alimentation da la f'u bɛ ka gosi ɲɔgɔn na et pourtant a bɛɛ ye fantanw ye donc i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ fantanya ni faamaya ko tɛ koyi i ka fantanya in tɛ k'a las'i ma dɛ i ka comportement o de bɛ k'a la i ka taabolo de bɛ k'a las'i ma voilà. Ala ka dɛmɛ kɛ k'an bɛ autosarlu Baden Basila ani a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Kayi kana se fo Bamakɔ yan autosarlu Baden Basila misilen ko a bɛ na ni bolifɛn sugu bɛɛ di remorque b'a bolo sotaramaw voiture misɛnninw ka fara 4x4 kan kulumbo b'a la wa ni bolifɛnw b'i bolo fana tɔ jamana kan i b'a wele a b'a transporter ka bɔ yen fo yan kana se f'i sigiyɔrɔ la wa n'i ye bolifɛn san bolo fana misilen ko a bɛ taa da i ma f'i sigiyɔrɔ la awɔ kɛ k'an bɛ autosarlu Baden Basila n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a ye pariki kura yɛrɛ dayɛlɛ Bamakɔ yan awɔ ɲagate a ka cɛ awɔ kɛ ɲagate aw m'a fɔ k'aw tɛ taa Kayi wa an bɛ taa sisan a t'an kɛrɛfɛ yan wa awɔ Baden ba bi yan nka ɲagate de ye ko ɲɛnabɔ la ɲagate bɛ Kayi f'an ka so fɛ yen sa awɔ k'an bɛ sira la ka taa n'Ala sɔnna ɲagate ka numéro ye 76 i bɛ taa ɲagate fɛ yen ni kulumbo b'a bolo Lamini n'i taara ka sɔrɔ ni madame Jabate tɛ ayiwa kulumbo kɛ Lamini ale de bɛ Kayi dɔn ka tɛmɛ i kan dɔɔnin n'o ye kari 76 18 60 23 76 18 60 23 n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo Ansu Nansu vraiment a ka nin émission in ka di ne yɛrɛ e mago tun bɛ docteur la ye dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la docteur ne bɛ sugunɛ kɛ allo an tulo b'i la oui ne bɛ sugunɛ kɛ wa ne kɛra sugunɛkɛla dɔrɔn tɛ a nɛnɛ bɛ bɔ o daminɛ a bɛ wagati joli bɔ o daminɛ a bɛ wagati joli bɔ bon a tɛ tile 4 bɔ dɛ i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la sini bɛɛ ne taara yen mais olu ye analyse kɛ quoi donc fura yɛrɛ minnu yɛrɛ sɛbɛn o yɛrɛ cayara donc u ko ne hakili ka taa voilà bon ne kɔni ma taa o kɔfɛ bilen dɛ mun y'i bali ka taa bon a fura sɛbɛn ta cayara sɛgɛsɛgɛli ma kɛ yan mais u ko ne ka taa ko ne ka sugunɛ ta mais joli ta quoi u ye suma ordonnance de sɛbɛn quoi voilà o kɔfɛ ne ma taa tuguni analyse ma kɛ nɛn in na wa analyse ma kɛ nɛn na o tun b'a fɛ ka sugunɛ de ta mais ne ma taa o kɔfɛ dɛ ne ma taa o kɔfɛ e ma foyi kɛ bana in furakɛli ko a siranna voilà parce que joli yɛrɛ talen o kɔfɛ bon ça o ordonnance yɛrɛ fura yɛrɛ bɛɛ ma se ka san yɛrɛ joli taara bana mun yer'i la o ni nɛn olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o voilà o ye bana wɛrɛ ye voilà donc o kɔrɔ ye ko e yɛrɛ taa kun yɛrɛ ma ɲɛnabɔ yɛrɛ o de la ne yɛrɛ ne ko ma wuli k'a ka fɛn tɔgɔ a la quoi bon e ɲɛ b'o mun na tan nɔ mun a ma furakɛ tan a bɛ se ka ba a yɛrɛ ma o i y'a faamuya a bɛ se ka tɛmɛ a yɛrɛ ma nka i bɛ se k'a kɔlɔlɔ ye Lamine oui mais attends docteur ni ko ma k'a bɛ ban a yɛrɛ ma a b'a faamu o sira de fɛ ayi n bɛna ɲɛfɔli k'a ye o parce que a bɛ ba a yɛrɛ ma mun wagati dɔ bɛ na kɛ ale ɲɛ b'a la nɛn tɛ bɔ bilen bana tununna ale la
bana tamasiyɛn de tunna mun bi kɛnɛma parce que o ye kɛnɛma tamasiyɛn de ye mais kɔnɔna tamasiyɛn a t'o y'a ɲɛ la o a b'a tigi so ci dɔɔni ka taa ale m'a fɔ ko furakɛli wari cayara wagati dɔ bɛna se fura yɛrɛ t'a la ne hakili la ni banabaatɔ dɔgɔtɔrɔ ma n'i ka bana ye k'a f'i ye karisa fura b'a la i y'i ja n'o tɛ a caman bɛ yen dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a ye nafolo b'i bolo dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a f'i ye ko i ka nafolo in tɛ foyi ɲɛ nin ko la o de y'a to mɔgɔ man ka wari bila bana furakɛli ɲɛ parce que fɛn fila de bɛ hadamaden mago b'o de la diɲɛlatigɛ la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nafolo yɛrɛ bɛ ɲini olu de kama a tɔ bɛɛ ye secondaire ye kɛnɛya ni balo a banna a tɔ fɛn fɛn mana na o kɔfɛ n ko bɛɛ y'a sɔrɔ i bɛ balo de la n'i tɛ balo la fu don kɛnɛya fana o de y'a to caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ furakɛli n y'o de f'i ye Lamini a ka ca Ala fɛ mɔgɔw tɛ valeur don u fari furakɛli la bon i dun b'a bila i kun na k'a fɔ i fari ni tɔɔrɔ mana sɔrɔ dɔrɔn gɛlɛya bɛ na so kɔnɔna la o parce que i tɛna se ka taa baara kɛ o bana mana mɔgɔ la dɛ ka se niveau dɔ la jalistɔ m'a fiyɛ yan Lamini hali n'o y'a sɔrɔ i ye millionnaire de ye i bolo bi ban n'o y'a sɔrɔ a kɛra bana ye mun a ti furakɛ k'a ban wa a b'i bali i ka baara la donc o de y'a to vraiment janto n yɛrɛ la kɔrɔ cogo kan parce que il faut que mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ foyi de ti santé bɔ i mago bɛ fɛn fila mun na diɲɛlatigɛ la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan c'est que i bɛ ka dumuni mun kɛ i bɛ ka ji mun kɛ ale n'i fari ka kɛnɛ a banna fɛn tɔ bɛɛ ye secondaire de ye mais an bɛ fɛn dɔ de bila o ɲɛ bon n'i y'o kɛ donc ça ne va pas a tɔ na k'i kɔ voilà. nɛgɛjuru ye 21 foni futan kelen kuma b'i bolo wɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo Nbanisu radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga awɔ baasi t'an na i b'i ka radio faga i b'i ka radio faga oui n'o sɔrɔli ka gɛlɛn dɔɔni dɛ ayiwa garisigɛ ko de don bon insuffisance bon ni ko ni docteur ɲininka o n'a y'a sɔrɔ i kɔfɛ so kɛ dimi kana i kan fasa la est ce que insuffisance bɛ se k'o se mɔgɔ ma bon RN bi kɔkuru filɛ nin ye a bi kɔ de la o dugumala la ni tɔɔrɔ dɔ b'a la a bɛ se ka dimi kɛ kɔ la o ka jigin i n'a fɔ a bɛ se ka dimi kɛ kɔ la ka yɛlɛ nka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko RN banaw ka ca mun tɛ insuffisance rénale ye o insuffisance rénale kɔrɔ de ko RN tiɲɛna a tɛ se k'a ka baara kɛ mais yan'o cɛ n ko infection min mɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ insuffisance rénale t'i la infection min mɔgɔ sɔrɔ o yɛrɛ de ye dimi bana yɛrɛ yɛrɛ ye o ka jugu o bɛ dimi de bila mɔgɔ la parce que o kɔrɔ ye ko banakisɛ dɔ de bɛ yen soit a bɛ dimi bila sugunɛ bara yɔrɔ la ou bien a bɛ dimi bila ka taa RN yɔrɔ la n'a sera RN ma ale bɛ farigan gɛlɛn yɛrɛ bila mɔgɔ la i y'a faamuya an b'a fɔ o ma ko pyélonéphrite i y'a faamuya bɛlɛ ni dɔw bɛ se ka kɛ RN n'an b'a fɔ o ma ko calcul o fana ye dimi bana ye kosɛbɛ ale bɛ n'a fɔ mɔnikuru bɛ cogoya min na a couleur mais a jalen don i ko fara i y'a faamuya donc o fana bɛ se ka dimi gɛlɛn kɛ mɔgɔ la i bɛ ka dimi fasugu mun fɔ donc k'o lase mɔgɔ ma k'a sɔrɔ insuffisance rénale tɛ voilà mais insuffisance rénale i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ mɔgɔ minɛ i ti bɔ a kalama dɔɔni dɔɔni yɛrɛ bɛ tiɲɛ awɔ. a réponse diyara n ye aw ni su ala k'aw bolo a ko baara la amina ala ko dɔn ala diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ mais le monsieur qui m'a que je l'ai précédé là il faut pas l'amadouer n'a ma taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛna mɔgɔw ka baara kɛ bolo f'u ye a ma amadouer dɛ ale bolo k'a bɛ tiɲɛ kan a tɛ tiɲɛ kan dɛ a ma fɔ sisan k'a fɔ ko min b'a la nin n'i m'a furakɛ a laban insuffisance rénale ni fɛn a bɛ na ni fɛn ninnu ye farikolo la ale siranna wari bɔ de ɲɛ parce que ordonnance dɔw dira ale yɛrɛ bɛ ko ma san yɛrɛ il a été très franc quand même mais bon a ka franchise nin damanda a yɛrɛ la quoi f'a ka wuli k'i jɔ de a k'a yɛrɛ furakɛ bon maintenant et ça fait peur parce que n'a taara kɛ a b'a di yan fɛ a b'a di yan fɛ a b'a di yan fɛ a b'a fourni
n'a y'a fourni bɛɛ b'a ramasser a nɔfɛ ka taa n t'a dɔn ni hakɛto bɛ kuma kɔnɔ ni faamuyali kɛra la n'ale m'a yɛrɛ furakɛ a b'a di mɔgɔ min ma o bɛ caya dɛ. C'est vrai aussi. C'est parler qu'au cas d'amener 4 jours. Donc, je veux savoir si c'est après un rapport excusé ou bien un truc comme ça, s'il est marié ou pas. Non, il va dans un ministre qui a une ordonnance sans coachara ou un partenaire tassanwa. Mais la vie n'a pas eu de problème. La décision n'est pas mariée, donc cela va de soi. Mais moi, des filles, c'est un gars qui a fourni. Oh, bébé, ramasse en fait. Oh, nala sonama. Ashene kunga jande. Ashene kunga jande ka amay on tige juna. Merci bien. Oui, docteur, il veut faire fin de défaut. Ah, on peut faire comme on fait la mine. Vous savez que nyala tige la le menen po bana okera mogo muno sababu ye folo fe ma ko misra ka teme hal keleka. Heureusement 600 francs sur la no te ay nyene muno ke. A jugara de jango syphilis. Oh, no ko o bana intunna de wa. Atunna furaw ya la tunu mais hal bi abe no mais akadogo. O da to asege segele bi ke jaku yalla. Muso kono ma fe no. Kala jena bala opa. Bonia santain ne de la kaye mo ofla drone la. Syphilis. A to ba managana. Bon le menen po bana do ngane kon ta to do abi joli de bla mo la. Akara cɛya wani musoya yɔrɔ in a bi joli de bila yɔrɔ la mais kuma dɔ la a bi bayɛlɛma ka kɛ kaba de ye a bi fari bɛɛ minɛ a bi se ka kolow minɛ a bana ka jugu dɛ parce que a bi se ka taa fasaw minɛ donc denmisɛnnin bi se ka bange n'a ye n'a bi muso kɔnɔma la an bi sira ye kosɛbɛ o de y'a to a sɛgɛsɛgɛli ye diyagoya muso kɔnɔma fɛ sinon fɔlɔ fɛ a taara ni cɛfarinw caman ye n'ale mana mɔgɔ minɛ dɔrɔn an ka taa de don a b'a tigi so ci dɔɔni dɔɔni parce que hali joli minnu bɛ kɛ olu bɛ se ka tunu kɔfɛ a bɛ na ni forme wɛrɛ ye a bɛ se ka taa banakisɛ bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ sɔn na ka problème wɛrɛw fana bila sɔn na k'a tigi faga donc a bɛ fari bɛɛ minɛ bon lɛminɛnpo bana ninnu mɔgɔw tɛ suru ye alors que siran fɛn no an yɛrɛ bɛ siran mun ye kosɛbɛ parce que lɛminɛnpo bana ye yɛlɛma banaw dɔ minnu bɛ yɛlɛma i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na bɛɛ kungo dɔ koyi a m'e sɔrɔ a y'i den sɔrɔ a ma k'i ka kungo ye wa a y'i mɔden sɔrɔ a ma k'i ka kungo ye wa bon o de y'a to a furakɛli nafa jumɛn de b'a la c'est que i tɛna bana lase maa wɛrɛ ma i tɛ ka i yɛrɛ furakɛ i yɛrɛ kun kama dɛ mɔgɔw kama donc il faut que a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a chaîne ka tigɛ joona sida bana filɛ Lamini mun de y'a to dɔgɔtɔrɔw jijalen don a furakɛli ko la kosɛbɛ parce que sida bana an ka objectif ye mun ye fɔlɔ jango gynécologue maa si kana wolo diɲɛ la tuguni maa mun ni sida bɛ na o kɔrɔ a bɛ mɔgɔ kɔrɔw minnu n'a ka kɔrɔ olu y'u ka furaw ta a kana maa wɛrɛ minɛ o kɔfɛ tuguni olu fana k'u yɛrɛ u ka maa tɔw lakana bon aw de ye mɔgɔw papa fɔlɔ ni sida ko nin ye o aw ko ni ko kurukuru mani minɛ ni fɔnɔna dɔrɔn ni ye buji kɛ dɔrɔn k'ayiwa k'i taatɔ don aw y'a daminɛ n'o de ye fɔlɔ u y'o Michel ko u y'o ko ninnu daminɛ 87 88 wagati de i y'a faamu k'ayiwa ko déjà fɔnɔ kana mɔgɔ minɛ Michel ko ayiwa kɔnɔboli ka n'i minɛ ko ni kɔnɔboli bɛ mɔgɔ min na ne tɛ ɲinɛ slogan nin kɔ ko ni kɔnɔboli y'i minɛ dɔrɔn boji y'i minɛ dɔrɔn kunfilantu ye mun de ye i bɛ fɔnɔ i kɔnɔ bɛ boli awɔ i bɛ fɔnɔ i kɔnɔ bɛ boli ani fana ko c'est à dire i kana ye i bɛ k'i fari siɲɛ a b'i ja ko n'i y'i fari siɲɛli daminɛ dɔrɔn ko fɔnɔ ni fɛn b'i la dɔrɔn Michel ko ani mɔgɔ fasalen Michel pɛgɛrɛ Michel ko an nana ɲɔgɔn filɛli de daminɛ sa n'i yɛrɛ siɲɛ dɔn dɔrɔn ko cɛ mun de bɛ a tɛ k'i la pali k'i minɛ k'i ka fɔnɔ ou bien k'i ka fɔ ko kɔnɔboli de b'i la i bɛ fara jama bon ka tila ka n'i kanto u m'o fɔ k'u tugu ɲɔgɔn na sa o kuma bɛ bɔ télé la a bɛ fɔ radio la ka tila ka n'i kanto tuguni ko o fura t'o la a fana u bɛ tila ka jajuguw bɔ n'a ye minnu minɛ olu jalen kaki k'u galakaw bɛɛ bɔ kɛnɛma k'u ɲɛkolow bɛɛ bɔ kɛnɛma Michel ko
aw ka sensibilisation daminɛ kɛcogo de man ɲa. Lamine n bɛ mun f'i ye dɔgɔtɔrɔ ka baara ye mun ye dɔgɔtɔrɔ dama tɛ dɛ jamana yɛrɛ ka baara ye ka jamanadenw lakana donc i bɛ se k'u lakana sira o sira fɛ i b'o de sira taama n'u ka faamuyali fana ye mɔgɔw ka faamuya kɛcogo tɛ kelen ye jango mɔgɔ min ma kalan ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'i y'a ye anw bɛ ka a faamuya an bɛ ka ɲɛfɔli k'a kan c'est parce que an ka baara de don mɔgɔw ka hakilila n'u ka faamuyali tɛ kelen ye mun kɛ donc il faut que ɲɛfɔli ka kɛ mɔgɔw ye et puis e bɛ ka mun fɔ dɔgɔtɔrɔw kan ka mɔgɔw bagabaga bana ko la parce que yan'a ka maaw minɛ ɲɛfɔli kɛ a tigiw ye pour que u ka siran u kana tɛmɛ a kɛrɛfɛ a bɛ n'a fɔ wajirikɛla e bɛ k'o mun fɔ wajirikɛla t'a ɲɛfɔ mun n'i mana ko dɔw kɛ o bɛ mun las'i ma wa tumu bɛ don i kɔnɔ o bɛɛ tɛ ɲɛfɔ a tasuma o fɛnw tɛ ɲɛf'i ye wa k'i bagabaga wa walasa i ka et puis n'i m'a kɛ i m'i ka rôle kɛ maintenant n'i y'a kɛ parce que maa kelen kungo tɛ koyi mɔgɔw ɲimana ko kurun n b'a a tɔgɔ di a kun na ten n b'a ju la a ma dafiri de koyi n'o tɛ kun ni ju t'o la koyi n bɛ kulun kɔnɔ bɛ n bɛ kulun ju la n'a dafiri la o y'a dafiri bala ye dɛ bon bana dɔw bɛ yen nɔ n'u jɛnsɛra dugu kɔnɔ n'a ka kelen yɛra dugu kɔnɔ a bɛ jɛnsɛn dugu bɛɛ la a bɛ jɛnsɛn jamana bɛɛ la n'o tɛ a ma daminɛ Mali la o a daminɛna jamana wɛrɛw de la mais a nana yɛrɛ sɔrɔ fo Mali la mun nana n'a ye avion bateau mobili car donc ouais ne de ko aw ka sensibilisation a daminɛ a kɛcogo de man ɲa a ye mɔgɔw papa ka sɔrɔ ka to mɔgɔw nɛgɛni na sa k'olu ka t'u yɛrɛ lajɛ jɔn de bɛ t'i yɛrɛ lajɛ monsieur le ko a ka taa f'i k'a b'i la ka fɔ taa f'i k'a b'i la e bolo o de mɔgɔ caman sara ka suru satuma ma se a wagati la e kɔni yɛrɛ jɛ bila dɔrɔn mɔgɔ caman de sara wagati satuma ma se i ni tɛ bɔ i la dɛ nka dɔw donna so kɔnɔ u ma bɔ tuguni ni hali ni nɛnɛ karila mɔgɔ min na dɔrɔn u bɛ sin k'a miiri ko ninnu ye bana min bɔ tele la o donna ko est-ce que o de natɔ t'i ma nin a tɛ ku i la i ka fasa misi le a tɛ ku i la kɔnɔboli k'i minɛ a tɛ ku i la i ka fɔnɔ hali ni fɔnɔ nɛgɛ y'i minɛ ni ko a tɛ bɔ i b'a da kɔnɔ i bɛ tila ka a tɛ bɔ dɛ a ye pourtant a dun kɛra sababu ye ka maa caman kisi dɛ sida ko ni ebola ko la n bɛ exemple dɔ d'i ma Lamine mun banabaatɔ mun fura ma sɔrɔ a ka bonyani na donc a taara dɔgɔtɔrɔ mun fɛ yen nɔ o k'a ma ko karisa k'i bɛ sa yan ni sinikɛnɛ cɛ awɔ donc yanni sinikɛnɛ yɛrɛ cɛ a fasara nka rendez-vous kun dira a ma donc rendez-vous dila a ma dɔgɔtɔrɔ k'a ma non ne filila hɛn sinikɛnɛ tɛ hɛn dɔgɔkun wɛrɛ de don ko ala ye n kunnaja yɛrɛ n filila o parce que vous savez que Lamine ni dɔgɔtɔrɔ mana diagnostic juguman dɔ déceler banabaatɔ fɛ kuma dɔ la i yɛrɛ b'i to so ka duwawu kɛ i dɔgɔtɔrɔ to hɛn ala k'a to o k'a sɔrɔ n filila a tigi ka diagnostic la ouais parce que i ti fɛ a ka kɛ o ye semaine kelen bɛ taa dafa yɔrɔ min na Lamine o y'a sɔrɔ a ye poids mun perdu a bɛ ɲini ka fari yɛrɛ tilancɛ bɔ mun fɔra ye a tun fɔra de k'a ka fasa a ma fɔ a ka fasa dɛ ale nana de dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ ko ale ka bon a bɛ fɛ a ka fasa dɔgɔtɔrɔ ko o yɛrɛ ɲɛɲini kun tɛ bilen parce que e yɛrɛ kan ka sa sinikɛnɛ o bɛ to maa la nka a fɔra ye ko sinikɛnɛ n'a ma sa a bɛ na de rendez-vous la a nalen rendez-vous la dɔgɔtɔrɔ kama non ne kun filila yen dɔgɔkun kelen don a nalen dɔgɔkun kelen na dɔgɔtɔrɔ kama ko sisan kɔni si ka t'a la i tɔ tora kalo kelen de ye o kalo kelen yɛrɛ ce n'est même pas la peine i kana parce que ne n'e tɛna ɲɔgɔn ye o b'a sɔrɔ i fatura o mais attends dɔgɔtɔrɔ in Lamine kalo kelen dafara kɔnɔ a y'a sɔrɔ a y'a ka poids perdu a jiginna poids normal yɛrɛ kɔrɔ o de la sɔrɔla ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye nɛnini wo nɛnini ye
k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ye kuma mun fɔ k'a ma ko ye hali bi ale sigin bɛ ka saya in ma kɔnɔ délai ma tɛmɛ ale fɛ a ma ɲɛ a taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔ ko k'e mana ne yɔrɔ la ko i bɛ fɛ ka fasa wa n'an k'i poids ta i poids ta ko e poids yɛrɛ jiginna normal yɛrɛ ni dugumala cɛ e mana ne fɛ o dɛ e kun t'i ka fura de ɲini wa fura ma sɔrɔ nin ye wa. Oui, mais docteur, c'est méchant. Allah. Le docteur, là, c'est un assassin. Bon, c'est une question. Et j'ai un demande, mais. Ni fana mi ka yɔrɔ la wa furakɛli taabolo ka ca dɔgɔtɔrɔ ne fɛ misilinko ne m'a f'i ɲɛna k'u ka sensibilisation daminɛ ma ɲa wa a yɛrɛ ye mɔgɔ jugu dɔ mɔgɔ la ni sidatɔ y'i fɛ yen dɔrɔn i yɛrɛ bɛ ɲugun a la yan'a ko ka faamuya a ma diya dɛ desibali hijali le duwanye nani bali aja hijali le duwanye miri mani kana kasi kadeja duwanye Delegate bambolo, delegate banyoma de banda.
ayiwa k'an bɛ Aisha Kone fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale ye zɛrɛn dun ka boisson min ayiwa ko ale bɛ taa bawuli la kojugu a bɛ taa ɲɛgɛn na kojugu k'ale ye zɛrɛn dun bi midi wagati k'a daminɛ midi ka taa 16h ka na 19h la k'ale taara ɲɛgɛn na siɲɛ 10 ani 2 a y'a jate ko yala o ye kojugu ye ka kunsi ale ma wa bon o siɲɛ 12 ye quantité jumɛn de don parce que mɔgɔ fana bɛ se ka taa bawuli kɛ la hali minute 30 ou bien heure o heure a nɛgɛ b'i minɛ i bɛ taa kɛ i tɛ bɛrɛ sɔrɔ o b'i lɛmɛnɛpo bana ko fɔ bon n'o bɔra yen dumunifɛn dɔw bɛ yen jango n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ yɔrɔ min na ni nɛnɛ bɛ yen n'i y'olu min o bɛ bawuli kɛ bila mɔgɔ la kosɛbɛ zɛrɛn b'o la melon b'o la a filɛ ka jimafɛn fɔ jimafɛn bɛɛ hali an yɛrɛ fɛ yan i m'a ye lamini mɔgɔw tɛ bɔ ka taa sugunɛ kɛ su fɛ mais nɛnɛ wagati la sugunɛ kɛ ka ca parce que sufɛ la fari ji tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ ni yen tɛ alors que wagati tɔw la i bɛ wɔsili minnu kɛ walama mɔgɔ min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ ji bɛ bɔ wɔsiji ninnu fɛ voilà dɔgɔtɔrɔ a ko ale ka kalo labɔ ye le 25 mai 2019 a ka cycle ye 28 jours ye ko ale bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ wagati jumɛn o tigi ka teli ka garisɛgɛ mɔgɔ min kalo labɔ ye tile 28 ye ka teli ka garisɛgɛ laada tile 12 ka taa bila 16 fo 18 na ayiwa basi tɛ k'ale cɛ tɛ planning fɛ ko ale dun tɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ k'ale kan ka mun de kɛ bon o fura tɛ ne bolo parce que n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a tɔgɔ ye dalu wɛrɛ b'ale bolo mun b'a to denw so bɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que bange kɔlɔsi kɔrɔ de ye ko ka denw so bɔ ɲɔgɔn na dalu min bɛ dɔgɔtɔrɔw bolo o ye planning ye mais mɔgɔw k'a bila u kunna k'o fɔ planning bɛɛ tɛ ko n bɛ ka fura ta o a fasugu ka ca jatew taw bɛ yen k'a sɔrɔ i tɛ ka fura ta voilà donc ɲɛfɔli de bɛ kɛ a tigi ye o la a bɛ se k'a ka choix kɛ voilà mais n'i ma taa planning kɛyɔrɔ la o jatew tɛ se ka dɔn walasa a tigi yɛlɛma a cɛ ka se ka so a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la an b'a fɔ a tigi ye o k'u cɛ wele ka na parce que problème ye mun ye anw fɛ an ka société la lamini an ka culture ni tubabuw ta tɛ kelen ye fɛn caman bɛ yen nɔ hali ni e ka droit don le fait k'i b'a bonya ta k'a da cɛ kun fɔ cogo de b'a la n ko cɛ caman de bɛ u yɛrɛ de bɛ na n'u muso ye dɔgɔtɔrɔ a ye bange kɔlɔsi kɛ muso la parce que o bɛ dépend communication min bɛ cɛ ni muso cɛ ani daniya mun b'o ni ɲɔgɔn cɛ i kɛcogo dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u muso yɛrɛ bɛ na dɔgɔtɔrɔso la muso bɛ aran na le fait que a mɛnna aran na n ko cɛ bɛ se ka weleli yɛrɛ kɛ e yala karisa dɔgɔtɔrɔ muso nana wa n ko bɛ ye relation ko de sinon a sera mɔgɔ ka weleli kɛ i muso ka ko la wa voilà ko l'injection gonado ko o bɛ se ka kɛ mun de kosɔn bon gonado modèle ka ca donc a bɛ kɛ laada ko ninnu de la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o ka laada tina dɔw ta fana a bɛ kɛ hali ni laada bɛ na den ko kama voilà donc a modèle ka ca o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna oui an ce kuma b'i bolo oui oui an tulo b'i la ne den de man kɛnɛ wa tumisɛnnin de b'a kɔnɔ n'a dala su fɛ a bɛ to ka bɔ a sisan a commencé la a bɛ ka kɔnɔ ja a bɛ ɲɛdimi bila ɲɛ 2 ji bɛ to ka bɔ a yɛrɛ ma n b'a fɔ docteur ɲɛna k'a lajɛ n'a bɛ se k'an dɛmɛ e ma taa n'a ye pédiatrie fɛ yen wa ayi ne ka farafin fura de d'a la e bɛ quartier jumɛn na ne bɛ Kanaji la o ye Bamakɔ ye i bɛ taa n'a ye pédiatrie fɛ yen u k'a lajɛ den furakɛla awɔ ala k'a nɔgɔya amina ko mago bɛ tɔnɔ la ni ka numéro la tonton Lamine ka numéro ye 76 n'i ma di kelen kelen ne ma école kɛ dɛ ma 7 6 4 3 7 ani 0 4 ani 5 awɔ
Merci. Merci. D'autres, la rapidité du battement du cœur peut-elle être l'origine de la tension? Ale ko dusukun teliyali o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tension bana bila mɔgɔ la. Tension bana bɛ dusukun teliyali bila mɔgɔ la, mais sababu dɔw fana bɛ dusukun teliyali la mun bɛ se ka tension bila mɔgɔ la. Donc mais a bɛ se ka kɛ o sababu tɛ kelen ye, mais wagati dɔ la o bɛ don ɲɔgɔn na. N t'a dɔn dusukun teliyali yɛrɛ kɔrɔ ye di ale fɛ, parce que adamaden dusukun in miniti kɔnɔ n'i bɛ repos la, mɔgɔ min tɛ sport kɛ a bɛ panpani mun kɛ ka joli seri o ye 70 ka taa bila 100 bɔɲɔgɔnko la. Ni mɔgɔ min ta tɛmɛna 100 kan a bɛ fɔ ko dusukun ka teli. Bon o don hali an ka dumunifɛn dɔw bila mɔgɔ la, thé b'a bila mɔgɔ la, café excitant ninnu bɛ se k'o kɛ maa la k'a sɔrɔ bana wɛrɛ tɛ a tigi la maa la. Voilà. Mais ni tension fana mana mɔgɔ minɛ a dusu panpan bila mɔgɔ la, surtout n'a y'a sɔrɔ tension mun sababu bɔ dusukun problème dɔ la. K'an bɛ jaabi distribution mɔgɔw fo kosɛbɛ, safinɛ Kimu Sani safinɛ Fatima. Awɔ u ka safinɛ ka ɲi yɛrɛ a bɛ farikolo ko, bɛ fini ko, bɛ tasaw ko n'a ye. Safinɛ Kimu Sani safinɛ Fatima o ni enveloppe alvéole chefan bilana. Awɔ ninnu bɛ nin bɛɛ lajɛlen de dilan o filɛ nin centre commercial la marché Dibida la, immeuble Jabi a ɲɛsinnen don marché public yɔrɔ ma. U ka yɔrɔ bɛ Kayi bɛ Bakari Koyita sɔrɔ yen, Kayi sugu la yen, u ka yɔrɔ bɛ Sonatam kɛrɛfɛ Kayi. O numéro ye 97 74 91 91. N'i taara Sikaso i bɛ Isa Jakabi sɔrɔ yen, u bɛ Wayɛrɛma sugu Jean Bosco kɛrɛfɛ, u ka numéro ye 74 49 11 11. Safinɛ Fatima ni safinɛ Kimu si bɛ Mopti, a bɛ Ibrahim Mayiga bolo, u ka yɔrɔ ɲɛsinnen don hôtel Kanaga ma, u ka numéro ye 76 31 23 29. A camion b'a dun. A soba yɛrɛ bɛ Bamako ya centre commercial la ka ɲɛsin Dibida ma, immeuble Jabi, olu ka numéro ye 76 04 31 31 20 22 43 60. Isa bɛ ka bɛɛ lajɛlen kunbɛn, safinɛ Kimu Sani safinɛ Fatima, safinɛ in ka ɲi k'ala ka sugu ja n'Ala sɔnna ma. Nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Allo, nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna. Balimakɛ an ka taa fɛ. Mɔgɔ bɛ? Baasi t'an na. An ce. Nba. Dɔgɔtɔrɔ ya? Dɔgɔtɔrɔ bi yan, oui. Ok, pardon. Dɔgɔtɔrɔ k'ale garisigɛlen don kalo 6. A ko depuis kɔnɔ daminɛ la ko a kunkolo b'a dimi, ko kunna sini k'a y'a jateminɛ k'a fɔ a kunsigi fana o bɛ ka bɔgɔti dɔɔnin. Ko mɔgɔw ko o kan ka o bɛ mɔgɔ sɔrɔ kɔnɔmaya la, ko nka o m'ale ja jɔ dɛ, ale sirannen don. Ko mun bɛ k'ale kunsigi bɔgɔti? Ka mɔgɔ sɔrɔ kɔnɔmaya la, kɔnɔmaya bɛ se ka taa sigi bana kan. N ko kɔnɔmaya bɛ se ka taa sigi bana kan, bana fana bɛ se ka taa sigi kɔnɔmaya kan. Donc ni gɛlɛya ma n'i sɔrɔ wagati peseli la, peseli senfɛ i kan ka taa a ɲɛfɔ i ka dɔgɔtɔrɔ ye. Ayiwa baasi tɛ. Nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Oui, kuma b'i bolo. A tulo b'i la, oui. Docteur. Bon, depuis ne jiginna quoi, ne ye planifié kɛ, ne ye alimɛtini don bɔ. Depuis 4 tɛmɛnen kɔfɛ, ne ye alimɛtini don. N ye n ka laada ye ko kelen de kɛ, bon sisan den ninnu bɛ kalo 10 de la quoi. Den bɛ kalo 10 na, n tɛ n ka laada ye depuis o waati fɔ sisan. Awɔ, kabini i bɛ alimɛtini dɔn wagati min na, dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a f'i ye k'a fɔ karisa a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka laada tigɛ. Walama a bɛ se ka kɛ sababu ye a t'a tigɛ, ou bien laada bɛ se ka na kalo kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3. O tɛ baasi y'a kunna kɔni. K'a sɔrɔ baasi tɛ o. Dɔgɔtɔrɔ, a ko den cɛmanni 4 de b'ale bolo, k'ale bɛ se ka mun de kɛ ko ka den musoman 1 sɔrɔ? Ne ɲɛ t'o la. T'a la. Yiriden tɛ yen, dumuni tɛ yen. Ko dacogo ni kɔnɔma don, n'i ye dumuni dɔ kɛ o b'a to a bɛ kɛ musoman ye, pour que a ka kɛ musoman ni cɛman ye hasard de don. Fɛn minnu bɛna bɛn ɲɔgɔn ma ten,
cɛ de bi fan musoma di a tɔgɔ ye di denkisɛ musoma walama cɛma di musoma muso kɔni musoma dɔrɔn de b'ale la o donc n'ale ka musoma bɛnna cɛ ka cɛma ma o bɛ kɛ dencɛ ye n'a bɛnna cɛ ka musoma ma o bɛ kɛ denmuso ye o de y'a to cɛw minnu bɛ to k'a fɔ ko musow minnu bɛ denmusow dama wolo olu tɛ muso kisɛw ye donc chaque fois n b'a fɔ olu de ye k'a fɔ e yɛrɛ de tɛ cɛ kisɛ ye e de tɛ cɛ ye parce que dencɛ bɛ bɔ cɛ de la e de b'a bila ka taa denmuso a bɛ bɔ muso la donc n'a kɛra cɛ ye c'est que a bɔra e de la n'a kɛra muso fana ye c'est que a bɔra e de la voilà a bɛ faamu nka dɔgɔtɔrɔw tuma dɔ la i b'a sɛbɛnlen livre dɔw kɔnɔ ou bien internet kan ten k'i ka nin furu nin dun dɛ i ka nin kɛ nin kɛ tan dɛ i ka i jɛngɛ tan i ka o kuma ninnu bɛ cogo di Lamine o bila dɔgɔtɔrɔya ni internet tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la hali dɔɔni aw ɲɛ b'o fɛn minnu na dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira fɛ an tɛ internet yɛrɛ lajɛ voilà parce que internet mɔgɔw b'u ka hakilila de fɔ a ma nɔgɔ ko Lamine n'a sɔrɔ ko dɔɔni mun don k'a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ la bɛɛ k'i ka hakilila fɔ maa si tɛna taa san 30 kɛ kalan na a ɲɛɲini na o voilà donc o kɔni tɛ kobaw ye ten internet bi bɛna na ni filiba ye o tɛ dɔgɔtɔrɔya sira dɔrɔn ye Lamine hali internet sira fɛ hadamadenya yɛrɛ sira la o bɛ se ka taa e ja bɔ k'a fɔ e ye ko dɔw kɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o tɛ ɲɔgɔn ye sira la e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ i jɛ mɔgɔw bolo donc o ye fausse image de ye ou bien u bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko dɔ ka jagokun kama o b'a f'i ye ko bon nin boisson in ni mɔgɔ min y'a min o bɛ fatu ou bien nin fura in ni mɔgɔ min y'a to o bɛ fatu parce que a fɔra ko nin fura in bɔra circuit la o n'a ɲɔgɔnnaw donc internet yɛrɛ kɛra bi bina tile la an bɛ tile mun na a kɛra couteau double tranchant de a dabɔra nafa mun kama donc a y'o jɛ a kɛra sira wɛrɛ fɛnw ye voilà a kɛra tiɲɛni fɛn ye Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 11 an tulo b'i la oui mɔgɔw minnu bɛ to ka taa jajugu ta k'u bila ka taa mɔgɔw ma vraiment u k'u janto la u bɛ ka denmisɛnninw kɛ criminels de ja dɔw bɛ yen nɔ Lamine a man ka filɛ mɔgɔ kan tigɛtɔ la est-ce que mɔgɔ kan k'o ja ou bien o filmer k'o bila ka taa maaw ma e m'a ye hali teleso sɛbɛw o t'a image bɔ minnu bɛ mɔgɔw choquer parce que bɛɛ de bɛ k'a lajɛ e bɛ t'o ci ka taa denmisɛnnin ma donc hali denmisɛnnin bɛ maa dɔ ye mun bɛ ka kan tigɛ o tɛ foyi y'ale ɲɛkɔrɔ déjà hakili kɔnɔ o tigi kɛra criminel ye wa o tigi bɛna kɛ maafala ye k'a sɔrɔ hali a ma taa a dusukun na a tɛ tiɲɛni kan alors que fɔlɔ image mun Lamine an bɛɛ hali n'an tun taara dɔgɔtɔrɔso la yan'an ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye jɔn de bɛ fɛ ka to dɔgɔtɔrɔso la hali minute kelen le fait k'i bɛ banabaatɔ fasugu dɔw ye dama a bɛ jouer hakili kan ou bien i sigilen to n'o bɛ sina ka su dɔ mɔgɔ dɔ tɛmɛ i m'a ye i ɲɛna dɛ a bɛ barangara yɛrɛ la i b'a dɔn nin kɔni su don a bɛ jouer mɔgɔ kan kuma ti dɔgɔtɔrɔ ni banni tun kɛra pour que an ka tɛmɛ o kare kɔnɔ i bɛ kalo ni kalo kɛ dɛ voilà pour que an ka tɛmɛ o kare yɛrɛ fɛ non bon Lamine o éducation bɛ maa mun na est-ce que i bɛ mɔgɔ faga a bɛ gɛlɛya i ka mɔgɔ faga mais e yɛrɛ ɲɛ bɛ maaw fatɔla la i ko bagan hali bagan Lamine ni mɔgɔ b'a kantigɛ i y'a dɔn seli bagan in kantigɛli ye wajibi de ye i y'a dɔn o ye wajibi ye hali o yɛrɛ mun Ala ko k'i k'a kantigɛ i ka to la k'a kɛ i dusu bɛ pan pan a hinɛ b'i la le fait que bagan don a nana ni fɛn ni i bɛ ka a kantigɛ ni wajibi kun tɛ mɔgɔ t'a kɛ o ye bagan ye bon kuma ti ka taa hadamadenw jɔ donc n bɛ fɛ k'a fɔ ladilikan dɔ k'a ɲɛsin mɔgɔw ma minnu b'o fɛn fasugu kɛ nin bɛɛ internet ko de a man ɲi a bɛ hadamadenw kɛ criminel ye o jaabi jɔ fɛn bɛɛ ɲɛ voilà dɔgɔtɔrɔ ko yala mɔgɔ bɛ se k'i si bɛ kɛ ni sida ye n'i ka sɔrɔ i bɛ k'a suivi kɛ ka ɲa wa mɔgɔ y'i si bɛɛ kɛ ni sida ye fo san 100 a tɛ tɔɔrɔ las'i ma n'o y'a sɔrɔ i bɛ k'i ka fura ta cogo la ka ɲɛ voilà n delila k'a f'i ye Lamine ko ni sida ye mɔgɔ sɔrɔ n'i bɛ ka fura ta a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun ka foro zone donna la i taara fɛn ta
a tɔgɔ ye di i ye kogo dɔ dilan la kogo dɔ mun ye électrique ye quoi ni zon magara la dɔrɔn courant b'a ci i y'a dɔn zon tɛna don a la bilen tant que o kogo in bɛ yen nɔ donc banakisɛ in fana ni fura tara dɔrɔn a bɛ tiɲɛni mun kɛ fari la a bɛ boli ka bɔ yen nɔ a bɛ taa dogo yɔrɔ dɔ de la a tɛ se k'o tiɲɛni kɛ bilen tant qu'il bɛ ka fura ta ayi ale tɛ se ka don yen bilen a bɛ taa dogo fɛn min na an b'a fɔ ma ko ganglion mais a kun bɛ tiɲɛni mun kɛ i joli la a tɛ se k'o kɛ bilen donc a tɛ don i ka furu la bilen mais ne y'i ka fura ta ko parce que n kɛnɛyara n'i y'a jɔ ko parce que n kɛnɛyara o de la a bɛ na ni tiɲɛni ye ale dɔrɔn tɛ o hali hépatite banakisɛ fana bɛ ten nɔ virusiw yɛrɛ de filɛ nin ye Lamine o furakɛli ka gɛlɛn dɔɔnin boloci o de ka teli ka sɔrɔ virus ko la bana fɛn fɛn n'o ye virus banaw ye i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ ɲɛɲinini minnu bɛ kɛ recherche minnu bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ solution mun ka teli ka sɔrɔ a la o ye vaccin de ye o de y'a to sida vaccin ko bɛ ka ɲɛɲini parce que o de ye solution ye ka tɛmɛ furakɛli kan e m'a ye hépatite minnu vaccin sɔrɔ la donc n'i ye vaccin k'a t'i minɛ yɛrɛ Ebola c'est la même chose vaccin de bɛ kɛ o de sɔrɔli ka nɔgɔ ka tɛmɛ dɔnni yɛrɛ sira fɛ ka tɛmɛ parce que n'i mana fura di a tigi ma siɲɛ wɛrɛ o banakisɛ kelen bɛ fari wɛrɛ ta donc a den bɛ fari wɛrɛw ta yɛlɛma o yɛlɛma alors que a ka yɛlɛmani ka teli ka tɛmɛ furakɛli fura ɲɛɲinini yɛrɛ a ka teli recherche ma voilà a bɛ faamu k'an bɛ docteur Xiao Shifo chinois kɛ chinois dɔgɔtɔrɔ Shi Xiaoxi ale ka chinois ale bɛ chinois dɔgɔtɔrɔ de don a bɛ furakɛli kɛ ni miseli de ye donc a ka consultation diagnostic caractéristique a bɛ bana caman lajɛ n'o ye kunkolodimi neuropathique spondylose cervicale séquelle d'AVC AVC mani bin walasa ka farikolo la kunu a b'o kɛ hémiplégie a b'o furakɛ douleur lombaire a b'o kɛ hernie discale lombaire nerf sciatique périarthrite d'épaule polyarthrite rhumatoïde a b'o nin bɛɛ lajɛlen furakɛ la goutte diabète hypertension artérielle hyperlaxie osseuse dysfonctionnement sexuel masculin a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ docteur Shi Xiaoxi ale ka adresse ye a filɛ nin ye contrôle ni sanɛ yɔrɔ la nka ka fara ka yɛlɛ ka taa Père Michel Daba fanfɛla fɛ n'i sera yɔrɔ la dɔrɔn i b'a wele 75 26 78 29 75 26 78 29 i n'a bi ɲɔgɔnna sɔrɔ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ baasi t'an na nba an bɛ cɛsiri n ka foli bɛ docteur ye a tulo b'i la ko ne muso gasigɛlen de don ni n bɛ ja fɛ a fɔ a kɔnɔ b'a dimi kɛra sababu yɛrɛ hali n tɛ se ka ja fɛ b'o kɛ muso kɔnɔma n'a kɔnɔ bi k'a dimi mɔgɔ man ka ja fɛ i kan ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ka sifilɛ a sababu ye mun ye fɔlɔ n'o tɛ a bɛ se ka taara pêcher la yɛrɛ ko an ka taa radio kɛ mais a sɔrɔ ne voyagelen n'ale a ko an ka to fɔlɔ ni kalo na sa n'a taara pêcher la an bɛ radio kɛ o la mais e talen est ce que ɲininkali mun sɛmɛ anw na e y'o ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ ye wa a taa muso nɔfɛ dɛ muso taara peseli la parce que peseli ani ka ɲininkali ɲɛɲini tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o peseli kɔrɔ de ye ko bana t'a tigi la dɔgɔtɔrɔ bɛ k'a essayer ka banaw de kunbɛn ale ni bana b'a tigi la olu tɛ kelen ye o wa ne ma taa ɲɔgɔn na a sɔrɔ n bɛ voyage la voilà donc o kɔrɔ ye ko e ye mun fɔ ma dara n'o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ten f'i yɛrɛ de ka taa ɲɛfɔ la muso k'a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ ye k'a fɔ ni cɛ bɛ ja fɛ kɔnɔ b'a dimi o de la a solution bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i y'a faamu ala ka nɔgɔya kɛ nɛgɛjuru ye 20 21 foni fu 11 kuma b'i bolo wagati korona
Allô? Oui. Allô, docteur? Non. Et comme ne bɛ sport de kɛ sufɛ ne dalen bɛ to ka surasugo de kɛ kuma caman wa. E ka ɲininkali ye mun ye? Ne ka ɲininkali ye de sufɛ ne bɛ surasugo de kɛ ka caya wa. Sogo. Dɔgɔtɔrɔ t'o dɔn dɛ. Mɔgɔ min bɛ sogo kɔrɔ ɲɛfɔ o ti yan su in na. Ayi sogo tɛ koyi. Sufɛ de ne bɛ to ka bɔn yɛrɛ ma. N'a dara su fɛ, il fait des rêves mouillés. Sisan, o fura ye min e bɛ san joli la? Ne bɛ taa san 25. Komi n bɛ 25. San 25 e bɛ mun baara kɛ? Bon, n bɛ sport de kɛ. Ayi, e bɛ mun baara kɛ? N bɛ ballon de tan. Ballon tanna de don. Ballon tanna. D'accord. E tɛ dɔɔni sɔrɔ o la? Awɔ. I bɛ dɔɔni sɔrɔ? Awɔ. I senfa biribiri i ka taa so i ka taa i kanimɛmuso dɔ ta i k'o furu joona joona k'o ladon. Mais a tɛ se ka problème se ma wa. Ayi, mais n'i y'o furu k'o ladon problème tɛ yen tuguni. Mais n'o tɛ yen fɔlɔ dun. I b'i jija k'o ladon kɛ fura ɲɛnamaba y'o de fura wɛrɛ t'a la o kɔ. Ayi, mais n bɛ ka ɲininkali de kɛ n'a bɛ problème se ma wa. Dɔgɔtɔrɔ k'i ka jaabi. E filɛ ka mun fɔ sisan nɔ ni furubato nɛgɛ bɛ mɔgɔ minɛ donc a bɛ se ka kɛ sababu ye o b'a to hakilila yɛrɛ la sogo bɛ dilan kunkolo la parce que nɛgɛ bɛ maa la i y'a faamuya wa donc a tigi ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ donc sogo la a b'a yɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ juguman tɛ c'est comme tout de suite mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fantanya b'a la a bɛ se ka sogo su fɛ sogo la k'a fɔ n ye wari sɔrɔ donc sogo b'a ka besoin ninnu satisfait k'a sɔrɔ réalité tɛ bon sogo dun na fari bɛ réagir i y'a faamuya wa voilà a faamuna an b'i fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta bila yan an b'i fo kosɛbɛ miselen ko an ka foli b'i ye tɛnɛma sira sɔrɔ su na dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 n'aw mako b'a la 79 28 55 47 79 28 55 47 ni kuma bɔra yan n'a digɛra mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a kan bɛ sini su fɛ. Dia kunte dia nyana Gesi bali hijali le duanye Nani bali aja hijali le duanye Miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyo mate banda, ajakana, musola.
jab